shahidu kuranu a cɛmanu b'a la a musomanu b'a la ne yɛrɛ tɔgɔma bɛ yen a nana surɔ awɔ ale tɔgɔ ye Usman o y'a da ne yɛrɛ de la tɔgɔmaya nin ye tiɲɛ ye tɔgɔmaya kibaruya nana alikuranɛ sura 19 suratul Mariyama tumana mena a bɛ to baro la Zakariya ye Ala deli ko Ala ka den di ale ma den mun bɛna ale ka tiɲɛ ta Ala y'a ladonna ko tiɲɛ don n bɛna den di ma mais den n'a nana tɔgɔma ale tɔgɔma tun tɛ yen ka kɔn ja tɔgɔmaya ye tiɲɛ ye a aya 12 suratul Mariyama aya 7 aya fɔlɔ ka taa bila 12 la kisɛ in bɛɛ bɛ yen a ko ko a tɔgɔ a kana tɔgɔ kɛ i bɛna tɔgɔ kɛ Yahaya Ala yɛrɛ de y'a tɔgɔ d'a ma k'a sɔrɔ a ma wolo ko Yahaya komi o Yahaya ni ko tɔgɔma tun t'a la ka kɔn ja tɔgɔmaya ko ye tiɲɛ ye a bɛ t'o la a bɛ na n'a ye n'i bɛ fɛ ka taa o ye gafe kɔrɔw la i bɛ taa nombre kitabu ta nombre n'i ye nombre sɔrɔ i b'a chapitre 26 aya 50 ani aya 9 il faut o ta nombre ancien testament nombre chapitre 26 verset 59 tɔgɔma fila de bɛ ne bolo bi ne yɛrɛ o ye tiɲɛ ye dɛ nin ye ko ye dɛ alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala tanu an bɛ ka tɔgɔmaya de kibaruya di mɔgɔw ma walasa mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka tɔgɔ da mɔgɔ dɔw tɔgɔ la a dɔ filɛ nin ye an y'o baro kun tigɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛ ka taa n'a ye fo gafe kɔrɔ la ko n'i ye nombre sɔrɔ a chapitre 26 aya 50 ani aya 9 ko muso dɔ tun kɛra Jokebed a tɔgɔ ye Jokebed ni karamɔgɔ bɛ to ka baara kɛ n'a ye ko o ye Musa Nabi Musa bamuso tɔgɔ de don Umi Musa Nabi Musa bamuso tɔgɔ de filɛ nin ye k'a fɔ aw ye u ko k'a kɔni bɛ wari sɔrɔ mais Nabi Musa ba yɛrɛ tun bɛ sin de di Musa ma walasa a ka balo sɛgɛn tun bɛ ale yɛrɛ la olu dun muso y'a ba ye ko a tɔgɔ bɛ nafolo se mɔgɔ ma a bɛ se ni gundo mun ye an kɔni t'o gundo dɔn mais siga t'a la an bɛ nin dɔn donc ko muso ni a bɔra Levi de la donc a sɔrɔla ka ta ka di Imran ma Imran furumuso tun de don o de nana bangeli kɛ a ye jɔn de bange k'a ye Haruna bange a ye jɔn de bange k'a ye Musa bange a ye jɔn de bange k'a ye Mari bange Mariama ni o ye o balimamuso ye maintenant sisan o Mariama ni i b'o de ta i bɛ na n'a ye kuranɛ kɔnɔ suratu Mariama yɛrɛ kɔnɔna na aya 27 28 na o ko Mariama ko e ye kojugu belebeleba de kɛ o kojugu ye jumɛn ye tuma min a nana den sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kafoɲɔgɔnya sira ye mais olu ko k'a ye kafoɲɔgɔnya de kɛ k'a ye kojugu belebeleba dɔ kɛ ko ya emu Haruna ya ukta Haruna ya emu Haruna balimamuso ya ye ja a yɛrɛ tɔgɔ tun dalen don Haruna ani an ba Mariama ani Nabi Haruna san caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani Musa ninnu san caman yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais a filɛ k'a fɔ ko e tɔgɔma tun ma kɛ tiɲɛnikɛla ye comme e tɔgɔma jɔn Haruna balimamuso ni e tɔgɔ dalen bɛ mun na dɛ Mariama ko Mariama tun tɛ jɛnɛyakɛla ye comme e kɔni kɛra tiɲɛnikɛla ye e ma k'i tɔgɔma i y'a ye donc a bɛ fɔ ko mɔgɔ ma kɛ a tɔgɔma ye donc o n'a ɲɔgɔnna donc ja tɔgɔmaya ye tiɲɛ ye donc Burama Kone mɔgɔ caman bɛ Burama Kone dɔn a furumuso ye an garisɛgɛ den na a y'a tɔgɔ da Usman o ye ne yɛrɛ tɔgɔma de ye Lamine Gindo mɔgɔ caman fana bɛ Lamine filɛ Lamine Gindo a fana sɔrɔ a muso y'an garisɛgɛ a fana tɔgɔ ye ne tɔgɔma de Usman sɔrɔ ye tiɲɛ ye dɛ nin bɛɛ de bɛ wele sɔrɔ awɔ garisɛgɛ de don mais an bolo c'est-à-dire que wari dɔrɔn de ye garisɛgɛ ye tɔgɔ ye garisɛgɛ ye lɔnni ye garisɛgɛ ye fanga ye garisɛgɛ ye
nin bɛɛ de bɛ don garisɛgɛ kɔnɔna na mɔgɔ ka i tɔgɔ da mɔgɔ la nin bɛɛ de ye garisɛgɛ donc ne kɛra garisɛgɛ tigi ye bi Usman an bɛ ala deli u fila ye nin cɛba fila mun nana ka bɛn don kelen na bi jumadonya fɛ an ka dugawu b'u ye u wolodon in bi a ka kɛ a ma hɛrɛ ye ni o ye juma ye jumasu de tɛ wa an fana filɛ nin ye jumadonya kafo la nin ye tan kafo don lajɛrɛ an filɛ nin ye o kɛnɛ kan an bɛna dugawu kɛ u ye ala k'o dugawu minɛ ala kana ban an ka wele kan in ma a k'a kɛ a ka masaya kama u wolodon ka kɛ mɔ kisi ye Usman ninnu wolodon a ka kɛ mɔ kisi ye ni o ye Usman ibn Lamini o tɛ wa Lamini Gindo ani Usman ibn Ibrahima Kone ni o ye Ibrahima Kone denkɛ Usman ani Lamini Gindo denkɛ Usman ala ka o kɛ ni o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye o fila ala ka o kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kɔrɔtalen don ɲɛnamaya kɔnɔna na o ka kɛ mɔgɔ darajatigiw ye ala ka sira kɔnɔna na ala ka o garisɛgɛ nafolo caman na hɛrɛ caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la hɛrɛ mun ɲɔgɔn tɛ yen ala ka o kalifa a kalifa u ma o ye jumɛn ye o ye kuranu ko Mamadu k'u bɛna e ɲininka quoi ko adamadenw aw kan ka aw ɲɛbɔ fɛn jumɛn na sɔrɔ la ko aw kan ka aw ɲɛbɔ yadɔ ɲɛbɔ y'a ye an bɛ to ka ko karisa kɔni ko k'a ka villa ni cɛ ka ɲi sa ko k'a ka mobili ni cɛ ka ɲi an bɛ to ka a ɲɛbɔ diɲɛ nafolo la ni ɲɔgɔn ye nin cogoya la a ko Mamadu Lamini k'i ka ni i ɲɛ sama ka taa o fɛn ninnu nɔ ma o fɛn ninnu ye fɛn marasalenw de don a b'o fɔ Kurani sura 15 aya 80 ani aya ani 9 aya 80 ni 9 de tɛ 80 ni 80 ni kɔ 9 a sɛbɛnnen bɛ k'a kana to ka a ɲɛ sama ka taa maaw ka sɔrɔ la ni ala ye maa minnu garisɛgɛ ɲɛnamaya ko la ko i t'a dɔn ne y'u garisɛgɛ kun mun na k'i kan'i ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ko a ka sɔrɔ k'i kan'a kɛ ka mɔgɔ a bɛ segin kuma in kan suratu tɔha kɔnɔna na aya 100 ani aya 34 o de tɛ Bisa ni nani ate bisa ni ke bisa ni kile suratu Taha korna sura muga aya kɛmɛ bisa ani kile k'a kana a ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ko u ka sɔrɔ mais ni a kan ka ɲɛbɔ maa fɛ ko sɔrɔ de don ko n bɛna mɔgɔ dɔ ka kibaruya fɔ i ye a ka sɔrɔ n bɛna a ka sɔrɔ kibaruya f'i ye e kan ka i ɲɛbɔ o tigi de la o tigi ta in de la i ye fadenya kɛ cogo o cogo sɔrɔ sira la ko a ka sɔrɔ ɲɔgɔn na o fadenya kɛ ka taa o ma o jɔn ye ani sɔrɔ sugu jumɛn nabi Ibra kɔnɔ sɔrɔ jumɛn aya kɔnɔ aya 50 ani aya kɔnɔ aya 50 ani aya 4 a ko Ibrahima ma ne ala ye a sɔn kitabu lɔnni de la kitabu lɔnni de tun bɛ Ibrahima la a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Mamadu ko n'i tɛ o kitabu lɔnni dɔn ko sɔrɔ de don a bɛ taa o fɔ i ye suratu Yunusu kɔnɔ aya 50 ani aya 8 ko kitabu lɔnni ye sɔrɔ de ka sɔrɔ mun ɲɔgɔn tɛ yen sabu o sɔrɔ o de b'i nafa diɲɛ na mais jati o de b'i nafa lahara k'a sɔrɔ lahara sɔrɔ nin de ye sɔrɔ ye bon o dun tɛ se k'o sɔrɔ f'a ka tɛmɛ kitabu lɔnni fɛ o de kosɔn n'i kan k'i ɲɛbɔ maa ka sɔrɔ fɛ ko i ɲɛbɔ maa ka sɔrɔ fɛ sɔrɔ min bɛ wele ko lɔnni sɔrɔ lɔnni jumɛn ala ka kumakan lɔnni ko sabu an y'o de di Ibrahima k'a fisaya diɲɛ maa bɛɛ ye Mamadu e fana nana fara a kan bon aw sisan ni an kan k'a ɲɛbɔ ko a tigi ye sɔrɔtigi ye k'o ye kitabu sɔrɔ ye kitabu lɔnni sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Usman ninnu ala k'o kɛ kitabu dunkew ye i n'a fɔ a ye Yahaya kɛ kitabu
donc kasro ya yara tu dem sen tunde do abi suratu maryam kono aya tanifla kan ye loni dama kasro dem sen tunde do ala kan loni di usman num korna loni jati tawta loni ani injila loni ko don quoi ala ka akalfa umma aka ken na falay umma je kono u fato don ka ke umma hereye ubina kunu ni ambebe kunu nyongon fe domina aka ke ambele jelema ani kere na usman flani munun barobe ka bo aka ke umma hereye ote ambe ala deli usman nunu ka ke mogo ye mogo munun dusukun kam maka kana ke mogo dugu ye ka ke ala nya siranya jon ye ni bi suratul maryam kono nana ayatani flaka jigi hal sisa katabla ko ayatani tunu ambe ala yera de deli usman flani ibn lamin gindo ani ibn ibrahima konate ala ko ka zuriya kone ala ko ka zuriya ou ka bon son ulu anu ka bon son anya kalfa alala anya o kalfa alala unu ka bon son setane be fan o fan setane kana sesoro o kan akana sesoro o yera suriya kan suratul al-imran aya bisabane aya woro ambe ni do ke ni sheba o de do nunu de be anga cheta o ya soro an korola an sara o soro an tura sira la ulu o soro ulu do ka koko ya jete alaka o ke mogo ye mogo munu be na mogo do hasatibu la hasa wala fe ni yoro nyuma be ala fe alaka kalfa o ye je kono ya me keren yala ni yoro nyuma la haraba alaka dibuma ambe ala deli o ye ala mun be do me ote ni oye samiul duai ala mun be do me ala anga do ni me ikamina aye ikake aye ikana na ke ko parce que ebina an leja parce que ayen jurmuto ina fo kirawo yera yu yera jala ki chugo mina ala ika hinana ika son itoko ina ambi ki wele ni toko mo inu oye allah ye kana ban fefefe ni cheba fla iku tanga iku ke ma bawo yo ka zuriya bo ula o ka ke ama nyana jalawe je kono ya o koro il faut que afana ka koro no to o seka ke anga koro o ka ke mogo munun be nuson jadi anyema ni adwo yere nana Quran sura muga ni duru aya bi wolon la ni aya na ni chokomena o kanga muso nunu fana glan o kana ke dusu kasi muso nunu ye kan toka an dusu kasi ala kana o ke o mo sugu ye denunu ala kana denunu ke dusu kasi de yaye o de ko so kuma ina na tugune ala ko dusu maga o ka ke mo juma o kana ke dusu kasi de ye maryam ko na me furkan ko kuma ina na tugune ala ko ke nuson ja de ye kana amma tuma na yi aka ke nuson ja jaye amma sabu mo do be ni iye den soro ni ye dro ijabe tike tuma hal ni afara ko papu dro ijabe tike ala kana o ke o mo sugu ye donc il faut que anga koro anga tukuye aka ke ama nuson jaye donc fu ka nye nga yebi wera ka nye ko il faut que ala ka anyira ku glan kwa anga ke nyemo ko nyuma ye umma ibrahima kone ani lamin ambalmaw ya rabbi ala ka aw ani an ke mo nyuma ye anga ke ladli ba nyuma ye imamu nyuma ye kana am muso ani an dinwa uka an leja ka foko uba foko afo chuko de kono kami ba a nyemogo ton flé donc il faut que ande ka ke o nyemogo ye kwa o misali ye donc uka tugo encore ni misali nyuma si donc fanga ke alma nyuma alaka an yera glan anga ke mo nyuma wi wala o betugo encore uru fana be ke mo nyuma an no fe kono kera tuma mina suratul atur de droit aya bi wolo la ko ambe donu arjana kona yin ha and abe dan muso nunu ani de nunu usman nunu wasro ambe o bi klaka anyana je yim kamo ko duru be abo fo yoro
yoro chama al korna konna ne an kera nyomo nyuma ye nambe do ande be doni ulu ye ba fu ko aka choro ba fi ay ta ya fa ay mo nyuma abe ata aljana korna ala ko ko an ye am ambe ala yere de deli ala kan ke mo nyuma ye an de nunu ka ke mo nyuma ye an ko ala kana an de nunu ke nu denga mu mutira yai nu denga do mutira bolo pep anaka nabi nyuma ya be amasala ala kana de nunu ke o mo sugu ye a o do te bande mais ala kan ni mine aka mine anye aka hina anna aka ni do mine kata an yera kuma kata an yera furumuso ma ani an yera dewu rabbana hab lana min azi wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya allah sami'u du'a ya e ala mun be do men ni amina anye hina anna ikasoni ma takabal minna ala amina anye donc ñun doowu ñun tuye ciama flaye musuma fla fana be kelen to e rukia kelen to e rukia de te rukia fomba papu nana wa fomba ma yansoro afana muso ya ankar sege de muso musumana atoka rukia Abdul Karim jamutene afana furmuso ayan garsege de musomana ajiratu ofla muso ma here de do be here de akoko na fulo here de Quran sura bi woronina nani ayatani duru na be ako ambe garsege muso ni wuro ko wari na fulo oyen here ye na fulo here ko dem fana ye here ye ni musoma munu nana ama ambe ala deli ala ka u ambu kalfa ala la ka bo munu ka zuriya be ka bo shetani toroma u wolo don ka ke uma kisi doye u fatu don ka ke uma kisi doye u bina kunu do mina ka jo ala nyakora akake ama o ka ke ani uma be ambe o dawa kisi ye ambe do ke ajratu ani rokia ambe do ku e kosobe amba fo ala ku balo ko nyuma ina fo aye maryama balo ko nyuma chogomina aye maryama tanga kabo ko juguma chogomina ala ku tanga kabo ko juguma maryama kera misali nyuma ye ala ka ulu fana ke misali nyuma ina fo maryama ka misali alquranul karim kitabun mubarakun chogomina ni aka baro be ka boye ala ka o ke mogo mumbe ala ka kuma mina ina fo amba maryama Quran sura bi woroni woro ayatani la ayalaba akoko maryama tun kera mogo mu imado ala ka kuma na ya rabbi ambe ala dele ala ka rokia ani ajaratun aka o ke mogo mu bina umado ala ka kuma na ko ola alebe fem barkama mbo ula nim boro fana nana ambe nin do fana ke ulu fana ye ala ko do mina aye ni tuye donki bari shaidu fe ya otawa ka afo ala ye ala de be do me ala ka do ni aya me aka mine fana aka som aka hinana aka anga do mine parce que aisha shahidu ni ande koko andi mena lente ni fewere ni faka keni e ala ka kwae ore ko so ameka aka aya nunu de keka kuma ni aye wa adunte ba aka kuma kamba ay zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina mena awun ande be seka ke problème mais enfana ni ala tuma nyama na tuma an kanu atunte ni hereka aye ko nami kanu kate korna sira yiri la de mais kate baga ima fana ki ikon ha ki konya ko yani ka ke bayna tigi abi duzukun de leje o de koso etuye antum ambetu ye nyumaya do tumbe anna ayo de fo ala kraye ko ne be nyumaya de leje adama de na ka soroka abla sraka suratul an muga ani suratul anfal aya muga ni aya na nani uben sabade muga ni sabade suratul anfal aya muga ni aya sabade
ko ale ala be adamaden dusukun de lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i talon k'i bila sira kan a b'i dusukun fana de lajɛ k'a lajɛ comme jɛngɛ sira de ka di ye a b'i to i ka taa jɛngɛ sira fɛ donc n'i y'a ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ ala ka kumakan na nin ye nin cogoya la an kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ ɲumanya dɔ tun bɛ a na ni an tun bɛ o ko kɛ ni ala hinɛna na a ye an kɛ bayinatigi ye donc an kɛra bayinatigi ye ala kana na ban an ka kumakan ninnu o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ isa sidibe dɔ a ko ale fana ka contrat bantɔ de don an ka dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'a ye a ka contrat o k'a renouveler a ka hɛrɛ caman sɔrɔ a ka baara in kɔnɔna na ani an balima minnu bɛ yen ni o ka wagatiw ka gɛlɛn u ma ni o ye shahidu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ dugawu kɛ u ye ala ka hɛrɛ kɛ an ni u ye garisɛgɛ caman bɛ ale ala fɛ suratul muhammadu kɔnɔ a y'o de fɔ Mohamed Lamine a ko caman min fɛ dɛ mais aw de mago b'a la ne mago foyi t'a la ne ala mago tɛ garisɛgɛ la nafolo la mais a caman baden bɛ ne fɛ mais aw foyi tɛ aw fɛ donc ne b'a aw garisɛgɛ ni o nafolo ye a ko maa dɔw ka garisɛgɛ tun ka dɔgɔ nka n'i ye ala wele a bɛ sɔn a bɛ caman d'i ma o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ fato fantanya parce que u ka garisɛgɛ ka dɔgɔ mais o ma kɛ ala delilaw ye mais walima o kɛra ala delilaw ye mais o ka ala deli cogo man ɲi donc puisque o ka ala deli cogo man ɲi ala t'u jaabi o su ni tile o bɛ ala deli mais ala tɛ o jaabi mun de kosɔn ala t'u jaabi o tɛ k'a kɛ o kɛcogo la donc u bɛ fato fantanya la nka mɔgɔ dɔ bɛ a ko k'a y'u garisɛgɛ k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ ala welela ye o yɛrɛ tɛ ala ko yɛrɛ la mais fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo o de kosɔn a ko i m'a ye Mohamed Lamine ko i t'a dɔn ne ala bɛ adamadenw garisɛgɛ kun mun na donc kana na maa ka garisɛgɛ ye ka i ɲɛ bɔ a fɛ i n'a fɔ a bɛ misali dɔ d'i ma a ko yala Karuna ka kibaruya ma se e ma wa a b'a dɔn a ma s'a ma a bɛna Karuna ka baro bɔ ala kira ye Kuran sura 28 aya 76 ka taa bila 83 kɔnɔna na a ko Mohamed Lamine ko n bɛna cɛba dɔw ka baro bɔ ye mais cɛba nin a kɛra kafiri cɛba sira fɛ ko ne y'a garisɛgɛ k'a garisɛgɛ hɛrɛ caman na a nana yaada o ko 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 nafolo b'i kun dɛ ko nafolo nin k'ale ka fɛɛrɛw de don nafolotigi caman bɛ yen ni i y'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ k'olu ka fɛɛrɛ de don a ɲinana k'a fɔ ala sɔn de don a ko k'ale ka fɛɛrɛ de don a bɛ kuranɛ de kɔnɔ ne ma ala ko n ma sɛgɛ k'a la n y'a to yen a tora waso la o cogo la k'a sɔrɔ k'a ɲinana fɛn dɔ de kɔ ko ne y'a garisɛgɛ caman na mun kosɔn a k'i ma don a yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ mais k'a ka o nafolo de kɛ ka lahara ɲini n'a ye quoi ne tun ye o nafolo di a ma o kun de kama a bɛ ka misali de d'i ma e fana ni i ye hɛrɛ sɔrɔ k'i nafolo de kɛ ka lahara ɲini quoi i ka lahara san quoi a lahara san ala bolo quoi kuma bɛ ka faamu ale de y'i sɔn nafolo in na dɛ ka tila k'a fɔ ko bɔn a san bon n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ne ala ma k'a fɔ k'e bɛ arijɛnɛ in sa n b'o kɛ tan ye k'a kɔnɔ n b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'a lajɛ ni i bɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'a ye kabako de nin ye dɛ mais ko Karun a yɛrɛ ɲinɛna o kɔ a yaadara ale ma se ka nin faamu mais ko n'a y'aw garisɛgɛ k'i ka n'i yɛrɛ kɛ kulosari ye diɲɛ kɔnɔ yan e ye nafolotigi ye mais e ni fantankɛni ye cogo bɛɛ ye kelen ye ko e kɛra ala ma fitiri wali ye i tɔgɔ ye frontière sago kan a ye duguw sago mais ni e yɛrɛ yera don min na waritigiba ye nin ye hali samara e ka a nagasili le tiɲɛ yɛrɛ la ko o tɛ ne ala ma waliɲuman dɔn ye sabula mun na ko parili ka dumuni duman dun ka parili kɛ ko aw n'a de ka kan diɲɛ kɔnɔ yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahara o ye aw kelen pewu de ta ye a y'o fɔ Kuran sura wo aya 32 donc ni ala ye hɛrɛ k'i ye bazɛn don quoi bazɛn borodew don quoi i bɛ fini ɲuman karabatiw vɛsi ɲumanw i bɛ sule ɲuman don i bɛ to k'i yɛrɛ kɔfɛ i y'a faamu o tɛ wa ni rasa fana de bɛ rasaw bɛ yen rasa i bɛ tulu bɔ a la a bɛ to ka manamana k'e ka o masiri de kɛ ko e n'a de ka kan yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahara ko janama ko kafiri ninnu tɛ pari yen dɛ ayi ko kafiri ninnu ka
dumuni ma fɛnw bɛna kɛ zakum yiri dɔ dun yiri mun k'a tɛ mɔgɔ kɔnɔ fa ni u y'a ɲimi u ko k'u b'a kunu a bɛ sin ka taa bana o kan na kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la ko n'u ko k'u bɛ minɔgɔ k'u bɛ ji min ko an bɛ joli le sang joli mun bɛ kɛ jɛman ye tan nɛ an bɛ nɛ de d'u ma u b'a min a ko kɔrɔna sɔrɔ 37 a y'a ka jigi a ko zagum an bɛ yiri dɔ de d'u ma u b'a dun n'u ko kɔngɔ b'u la jahanama kɔnɔ an bɛ o de d'u ma n'u ko u minɔgɔ b'u la an bɛ nɛ d'u ma u b'a min mais minnu bɛna don arijɛnɛ kɔnɔna na ko fɛn bɛ ko u ye fɛn mun n'a dir'u ma u b'u yɛrɛ lafili u b'a fɔ ah est-ce que an tun ma nin de dun sisan yiriden façon bɛɛ bɛ yen ni yiriden dir'u ma n'i y'a dun dɔrɔn i bɛ fili a ma dɔwɛrɛ bɛna d'i ma ah est-ce que ne ma nin ɲɔgɔn na ala b'a fɔ dɛ ani dɔ in tɛ kelen ye a bɛ varier de ko ani kɔnɔ sogo ani di ani boso ɲumanw la base ko muso ninnu ka farisogo bɛ comme verre ninnu i b'u lajɛ a ko le blanc préservé de suratu atu aya 20 ka jigin a ko u farisogo muso ninnu farisogo a bɛ comme i n'a fɔ n'i ye sɛfan ci a jɛman in bɛ cogo min na ko o fari bɛ tan de n'i y'u lajɛ a bɛ k'i kɔnɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ walima i bɛ ka fan dɔ in ye k'u ka sanu karamɔgɔkɛ kabako ninnu dɛ a bɛ muso k'a bɛ muso ninnu an n'a muso minnu bɛna don arijɛnɛ kɔnɔ ala b'u dilan o cogoya la mais i tɛ fili u ma i b'a dɔn karisa de ye karisa ye mais a cɛ ka ɲi kojugu y'a ye a bɛ ka nin mankutu bɔ an ye mɔgɔ minnu bɛna don arijɛnɛ o de ye parili ye a bɛ bazɛn kala ka don an na bazɛn ala ye nin fɔ kuran sura 18 aya 31 bazɛn ani warijɛw k'aw b'a dɔn quoi donc an bɛ segin ka na firawuna ka kibaruya tun ka k'o la karu musa kɛ tuma min a ye nafolo nin sɔrɔ karamɔgɔkɛ nafolo ma faamu dɛ tuma min a ye nafolo d'a ma a yɛrɛ yangara a ko bilayi ko nin ye ale ka fɛɛrɛ de k'a sɔrɔ k'a ɲinana an tun y'a di a ma an de y'a d'a ma a ko k'aw kana aw ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ ne b'u sɔn mais aw t'u sɔn kun dɔn a ko cɛ in tora tan ko mɔgɔ caman tun bɛ ala ye hɛrɛ kɛ karu musa an tun ka kɛ karu ɲɔgɔnna ye ko an tun ka kɛ karu ɲɔgɔnna ye ko mɔgɔw bɛ ka nin fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ comme mɔgɔ fitinin tun bɛ jamakuluw cɛ la mɔgɔ minnu laminen don ala ka lɔnni na olu y'u kanto mɔgɔ ninnu ma ko aw kana aw ɲɛbɔ cɛ fɛ dɛ aw t'a dɔn ala y'a garisɛgɛ mun na ko parce que lɔnni tun b'u la u sɔminen don ko cɛ in tora nin cogo la karu a tɛ ala sɔn a tɛ fɛn kɛ a tɛ ɲuman kɛ nafolo in b'a bolo a bɛ yaala yaala ta a bɛ i yɛrɛ waso mais wagati ni wagati a bɛ exposition kɛ quoi i n'a fɔ foire sisan ni san ban wagati san laban u bɛ foire kɛ quoi u bɛ sɔrɔ i bɛ ka feerefɛn i ka sɔrɔ i b'a bɔ k'a yira a y'o ɲɔgɔnna de kɛ a y'a ka sɔrɔw bɔ ko a ka sɔrɔ a ka butigi tile a ka sɔrɔ tile dama ko cɛw cɛ gɛlɛnw jamakulu de kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se k'a ta a ka tilew tellement que sɔrɔ tun b'a bolo maintenant a bɔra o exposition de la ala kumana dugukolo fɛ ko i yɛrɛ labila ko a ka jigin a n'a ka nafolo dugukolo yɛrɛ de kɛra n'a ye a jiginna dingɛ in kɔnɔna na tun kɛra n'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ko a kɛra bɛɛ ɲɛna koyi u ma se ka mɔgɔ si ma se ka gɛrɛ walasa k'a tila k'a yɛrɛ fana ma se k'a yɛrɛ tila ko ne ye nin kɛ misali ye wagati tɛmɛnen na komi cɛ in ɲinana k'a fɔ ne ala tun ye mɔgɔw halaki mɔgɔ minnu fana ka sɔrɔ tun ka ca n'a ta ye diɲɛ ma daminɛ sisan dɛ diɲɛ in daminɛna a mɛnna quoi mais mɔgɔw ma kunu kɔrɔna bɛ an kalan kɔrɔna bɛ an kalan fɛn caman na donc an ka ala deli ala ka an sɔn hɛrɛ la quoi hɛrɛ mun bɛ an nafa caman bɛ ala fɛ quoi ala ka an garisɛgɛ
mais ni i hɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ bolo kan i ɲɛ bɔ a fɛ k'i kana kɛ Muhamadu ni kan k'i ɲɛ bɔ maa fɛ parce que ko hɛrɛ b'a bolo ko a ka lɔnni i fadenya a ka lɔnni na lɔnni jumɛn ko gafe lɔnni Tawrata lɔnni Injil lɔnni ani Alkuranul Karim lɔnni parce que ko nin de sɔrɔ la sɔn hɛrɛ ma ye ko nin sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ Kuran sura 10 aya 50 ani aya 8 donc hukum kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ kelen kelen kun na shahidu minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ ka Ala k'an garisɛgɛ ka niyɔrɔ ɲuman di an ma duniya kɔnɔ yan ani niyɔrɔ ɲuman lahara Ala k'o kɛ ani an balima silamɛw ni o ye shahidu kɛrɛnkɛrɛn na Ala ka tɔw fana kunu ka fara an kan ni an balima minnu bɛ an nɔfɛ dɔw an ka hinɛ bɛ olu fana na olu ko k'an ye mɔgɔ fili an fana olu ka hinɛ bɛ an na i y'a ye maa tɛ se ka maa jalaki ayi i tɛ se ka mɔgɔ jalaki o ale bolo e y'a balima ye e filɛ nin ye fili sira kan a haminen don ko parce que e bɛ fili sira kan parce que e bɛ bayina sira kan tiɲɛ tɛ mais k'a sɔrɔ e ye bayina ye e nana bayina dɔn quoi e y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin de ma kunu quoi e fana a ka hinɛ bɛ donc n'an ko an b'u kɛlɛ i m'a ye ko maa mun b'a dɔn ani maa mun t'a dɔn ko yala kelen de don wa ko yala su ni ɲɛnama ye kelen ye wa ko maa min bɛ yeli kɛ ani maa mun ɲɛ fiyɛnen don ko kelen de don wa ko kalaya tile farimanba ani suma ye kelen ye wa a bɛ nin fɔ Kuran sura aya 10 ani 9 ka jigin ko Mamadu Lamini ko a bɛ ka dalen su ni ɲɛnama ye kelen ye wa maa min bɛ fɛn dɔn ani maa min tɛ fɛn dɔn yala kelen de don e m'a ye an bɛ fɛn dɔn mais olu tɛ fɛn dɔn mais olu fana bolo olu bɛ fɛn dɔn donc Ala k'u kun ka fara an yɛrɛ kan an bɛ o dugawu kɛ u ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna dɔɔni fɔ fɛti kan parce que an tun ye o de fɔ an tun m'o de fɔ wa juma tɛmɛnen an tun y'a kɛ ɲininkali ye ɲininkali tun tɛ dɛ kutuba an tun ye kutuba kɛ donc bi an b'a kɛ fɛti walima parce que fɛti ko ni mɔgɔ caman y'a faamu an bɛ dɔɔni fɔ a kan walima an bɛ taa n'a ye ɲininkali an ka dɔɔni fɔ fɛti ni kan o la o kama ko muminidenw ko chrétiens ka fɛti ma ɲi 25 décembre Noël a kɛra kunna sini ko maa o maa ko n'i y'o fêté ko e donna haramu baara la 31 bɛna se mardi maa o maa n'i y'a fêté i ye kafiriya baara kɛ muminidenw ko ten muminidenw fanba an ka karamɔgɔ babaw parce que karamɔgɔ en réalité karamɔgɔw de don karamɔgɔ de ka ca sabu karamɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko mɔgɔ de ye mɔgɔ mun bɔnɛna o ye jumɛn ye mun de y'a bɔnɛ k'a ye nkalon da ne Ala la ko jɔn de bɔnɛnen bɛ yen ka tɛmɛ maa kan maa mun ye nkalon tigɛ ka da Ala la safi Kuran sura 61 aya 7 jɔn de bɔnɛnen don ka tɛmɛ maa kan maa mun ye nkalon da Ala la k'a sɔrɔ Ala ye mun de fɔ Kuran sura 16 kɔnɔ aya 100 ni aya 16 a ko maanifin ka ni i nɛ lamaga k'i nɛ pɛlɛ k'a fɔ ko nin ye haramu ye nin ye halala ye ko o bɛ ne Ala de ma ne de b'a fɔ nin ye haramu ye ni ne Ala ma fɛn mun haramuya o dagalen don fɛn minnu haramuyalen don ne bɛ n'a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye ne Ala tɛ fɛn mun fɛ n b'a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye ko bon ne bɛ min fɔ a to ten quoi diinɛ ye ne de ta ye Kuran sura 39 aya 3 diinɛ tɛ ne ni kiraw jɛ ye dɛ est ce que kuma bɛ ka fɔ kiraw diinɛ t'u ta ye dɛ diinɛ ye ne Ala de ta ye mais ne ka diinɛ nin a denfaya n y'a kalifa cɛ dɔ ma cɛ mun tɔgɔ ye a denfaya ça veut dire k'a ta tɛ Suratul Hajj aya 7 ni aya ko bon diinɛ yɛrɛ ye ne ni Ala ta don bon ni ne de ta don ko jɔn de bɛ mun bɛ kiiri
di mun tɛ ne ye bi kɔnɔntɔn ni duuru aya ko jɔn de bɛ kan ka diinɛ kɔnɔ jɔn de kan ka sariya kisɛ di aw ma mun tɛ ne ala ye jɔn de kan k'a fɔ nin ma ɲi nin ka ɲi ni ne ala tɛ ko kiiri dibaga la sɔn hɛrɛ ma o ye ne ala de ye quoi ne ala de kan ka kiiri di aw ma diinɛ ni silamɛya diinɛ ni kɔnɔna na kuranɛ sura 95 aya 8 ko kiiri la sɔn hɛrɛ ma tigi ye ne de ala ye quoi ne de b'a f'i ye nin ka ɲi ne de b'a f'i ye nin ma ɲi ko yala aw bɛ ala wɛrɛ dɔn mun kan ka kiiri di a ma mun tɛ ne ye suratul ad suratul suwa karamɔgɔkɛ kabako kuma de ye nin ye koyi mais ko mɔgɔw asura suratul asura kuranu sura 42 aya 21 a ko yala kiiri mun b'aw bolo diinɛ kɔnɔna na ni ne ala ka kiiri tɛ yala ko o di kiiri dibaga ninnu ne ala de y'u yamara u ka kiiri di wa ne ala ka yamara o bɛ ka kiiri di ni n ka yamaru ye wa k'a sɔrɔ ne kelen de kan ka kiiri di ala ko ne ye kiyama fɔ ka sigi wagati kɔnɔ ko bilayi n'o tɛ ne tun b'a bɔ a ma n'i ye kiiri di dɔrɔn ne ala bɛ sin ka sanpɛrɛ jigin kan ka tasuma wuli i la sisan jahanama mun bɛ fɔ i bɛ nkalon tigɛ dɔrɔn n bɛ sin ka tasuma wuli i la parce que e man kan tɛ k'a fɔ ko nin ye halala ye nin ye haramu ye k'a sɔrɔ ne ala m'a fɔ parce que o la i kɛra ala ye parce que kiiri dibaga ye ale ala kelen pe ale de b'a fɔ aw ye diinɛ in kɔnɔ nin ka ɲi nin man ɲi mais aw man kan tɛ k'a fɔ ni aw nɛkun ye nin ka ɲi nin man ɲi mais ko mɔgɔw de fosira ka bɔ ne ala la ka alaw sɔrɔ u yɛrɛ ye u bɛ ka kiiri di ɲɔgɔn ma ne ala ye wahayi kɛ ka na kiraw ma cogo min na mɔgɔw fana ye ala ka diinɛ in ta u dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye wahayi kɛ k'a di ɲɔgɔn ma ko ala ka kuma de ko ne ala ma jɛn n'a ye dɛ ne ala tile kelen ma jɛn n'a ye maa wɛrɛ ka kiiri di diinɛ in kɔnɔ mun ma kɛ ne ala ka dita nin ye mais ala ye mun de fɔ fɛti ninnu kibaruya kuma parce que a dun fɔra an ye ko Noël ninnu ni décembre fɛti ninnu k'a bɛɛ haramu ko nasaraw ka fɛti de don nasaraw ye haramu ye nasaraw yɛrɛ ye kafiru de ye yahudu ye kafiru de ye k'a sɔrɔ yahudu ala ko yahudu ye maa kandalen de yahudu kɔrɔ maa kandalen jamakulu kandalew yahuduna kuranu sura aya 23 na a sɛbɛnnen bɛ yen ko yahudu kɔrɔ jamakulu kandalen nasara ye fɛn jumɛn ye kɔrɔna bɛ nasara f'i ye ko ala de b'a f'i ye quoi ala ko nasara tɛ dɔwɛrɛ ye ala dɛmɛ ɲɔgɔn ala dɛmɛba maa mun bɛ ala dɛmɛ k'o de bɛ wele nasara a bɛ kɔrɔna sura 61 aya laban o tɛ wa ko mumini ye jɔn ye ko mumini ye danaba a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔna na a ko kira Muhammad Lamin ko ne ala y'i wasa ani mɔgɔ minnu tugulen bɛ e kɔ ni olu bɛ wele mumini danaba nabila isa nɔfɛ mɔgɔw tɔgɔ nasara ala dɛmɛ nabila musa nɔfɛ mɔgɔw bɛ wele yahudu a sura ni aya dira aw ma ko musa nɔfɛ mɔgɔw tɔgɔ ye yahudu a bɛ kɔrɔna sura 32 aya 23 ko nabila isa nɔfɛ mɔgɔw tɔgɔ nasara ala dɛmɛ ɲɔgɔn a bɛ kɔrɔna sura 61 aya 14 Muhammad Lamin nɔfɛ mɔgɔw tɔgɔ jamakulu minnu bɛ Muhammad Lamin nɔfɛ b'u wele danabaw kuranu sura 8 aya 60 aya k'a diyara ne ye aw ka kɛ manto 3 ye nin cogoya ye ka kitabu 3 tila aw ni ɲɔgɔn cɛ la ko Muhammadu kɔrɔna in kɔnɔ a fɔ yahudiyaw ye k'u ka kiiri tigɛ n'u ka tawreta ye u kana na i tɔɔrɔ ni kuran ko ye u ka to n'u ka tawreta ye ne ala de ko ten kuranu sura 5 aya 40 ani aya 3 ko Muhammadu i b'a fɔ a banna wa a ma ban dɛ ko chrétiens nasaraw fana ka taa kiiri tigɛ n'u ka linjila ye kuranu sura 5 kelen kɔnɔ aya 40 ani aya 7 Muhammadu mɔgɔ minnu bɛ e nɔfɛ e fana kan n filɛ ka kelen jigin n'u wele ko kuranu karim kiiri tigɛ i ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni kuranu ye kuranu sura 5 aya 40 ani aya 8 aw kelen o kelen manto kelen kolo mun bɛ ka fɔ Musa ka manto
Nabila Isa ka manto Muhammad ka manto aw kelen wo kelen ne kiri kitabu di aw ma ka bato ke cogo fo aw ye na tun ye ne ala ja ne tun bɛ aw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ manto kelen kan mais ne y'aw kɛ manto saba ye mun kɔsɔn a ka ɲɔgɔn fadenya ɲumanya baaraw la a ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la tumana mina ala ye nin f'a ye a bɛna kuma tugu a la Kuran sura 29 suratul Anka butu ɲama e k'o lajɛ dɛ an ka nin aya nin mɛn dɛ a aya Kuran sura 29 aya 40 ani aya 6 kuma ba dɔ bɛ yen o kuma ni ala bɛna adressé ala kira ni anw ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. atani k'i ka kuma cogoya la i k'i yɛrɛ madon kitabu kana sɔsɔli lankolon kɛ dɛ o fɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ kitabu minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ ni u bɛ wele yahudu tawrata tigiw ani linjila tigiw Muhammad e fana nana e y'o dɔgɔni dɔ ye e ye manto laban mɔgɔ de ye quoi c'est-à-dire e ye kiraw la dɔgɔni ye lagare ye bon e fana kitabu mun dir'i ma o kitabu de kɔnɔ sisan ala bɛ ka kira ladi a ko chrétien ninnu ani yahudu ninnu kana na mankan fu wuli u fɛ dɛ kana na sɔsɔli wuli u fɛ n'i bɛ sɔsɔli kɛ u fɛ a kɛ cogoya la mun cɛ ka ɲi hiya ahsan illa billati hiya ahsan i ka sɔrɔ ka mun f'u ye i ka sɔrɔ ka mun fɔ wa qulu amanna billazi unzila ilayna ko Muhammadu e b'a anw kan k'a fɔ an limaniyara ni fɛn ye ala ye mun wahiyu ka na an ma mun de wahira ka na tan na dɔn mun de wahira ka na an ma wa uhiya ilayya hadha alquran wa uhiya ilayya hadha Quran sura 6 aya 10 bo kan k'a fɔ an limanalen do o kitabu la anw aha wa unzila ilaykum wa an limanalen do fana ni fɛn ye mun jigina aw kan aw ye jɔn ye yahudu ninnu ani kan k'a fɔ an limaniyara ni fɛn ye mun jigina ka na anw yɛrɛ kun ma kelen an k'a fɔ an limaniyalen do fana ni fɛn ye mun b'aw bolo o tɛ tawrata ni linjila ye aha wa ilahuna wa ilahukum wahidun aw ka ala ani anw yɛrɛ ka ala kelen pewu de do an jɛlen do ala kelen pewu de la yahudu aw bɛ ka ala mun bato chrétiens aw bɛ ka ala mun bato ani anw muminidenw an bɛ ka ala mun bato ko o bɛɛ ye ala kelen de ye kuma ma ban wa nahnu lahu muslimuna ko an kɛra yɛrɛ kolonbagaw ye an bɛɛ kɛra yɛrɛ kolonbagaw ye a filɛ k'a fɔ ko chrétiens ye silamɛw ye muslimuna a ko a filɛ k'a fɔ yahudu ye si a filɛ k'a fɔ muminidenw ye mais silamɛya ye jumɛn ye yɛrɛ kolon i b'i yɛrɛ kolon ni jumɛn ye i b'i yɛrɛ kolon ala de ye mais e b'i yɛrɛ kolon e bɛ se k'i yɛrɛ kolon ala bɛ ye k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ kolon a ye wa i n'a fɔ juru bɛ an bɛ fali sama cogo min na kumakan de a bɛ kumakan de di kiraw ma quoi an bɛ sɔn o kumakan o de bɛ wele yɛrɛ kolon tawrata ya yahudu bɛ k'i yɛrɛ kolon ala fɛ a bɛ ka ala bato ni tawrata sira ye e ko k'o tɛ silamɛ ye a fɔra ko kira k'a fɔ linjilatigiw ka kiiri tigɛ n'u ka linjila ye bon o bɛ ka baara kɛ n'u ka linjila ye e ko o bɛ k'u yɛrɛ kolon o bɛ k'u yɛrɛ madon ala la ni linjila sira ye e ko k'u tɛ silamɛw ye nka anw de ye silamɛ ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ an tɔgɔ ye an ka manto tɔgɔ ye mumin de ye nabila isa jamakulu mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ u ka manto tɔgɔ de ye nasarɔ ye nabila musa mun b'a nɔfɛ tawrata sira fɛ olu de bɛ wele mɔgɔ kandalenw mais ko a filɛ k'a fɔ k'an bɛɛ ye yɛrɛ kolon baga ye k'an k'an janto an yɛrɛ kun na ka taa kitabu dunke ninnu fɛ an kana sɔsɔli lankolon kɛ u fɛ dɛ an ka sɔsɔli kɛ u fɛ cogoya la mun cɛ ka ɲi fo n'a bɔra olu la minnu b'u yɛrɛ kun tɔjɛ i y'a ye a bɛ fɛ k'a f'i ye ko nasara kafiriw bɛ yen yahudu kafiriw bɛ yen u ko k'olu ye yahudu ye mais yahudu tɛ parce que u tɛ ka u yɛrɛ kolon ala ye nasaraw bɛ yen
mais mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'olu ye nasaraw ye u bɛ nasaraya kɔnɔ mais mɔgɔlankolonw de don o muminiya fana b'o cogoya la a ka ca hadisatigiw bɛɛ a bɛɛ malankolon sabu u banna ala ka kuma na ka taa fɛn wɛrɛ lalaka donc o ɲɔgɔnna kɛra nasaraya kɔnɔ o ɲɔgɔnna kɛra yahudiyaya kɔnɔ yahudiw taara talimudu lalaka a tilan bɛɛ u bɛ talimudu de kan nasaraw ye o baara kɛ muminidenw ye o baara kɛ bon n'a fɔra ko k'an k'an cogoya dɔn mɔgɔ ninnu na an ka sɔsɔli kɛ u fɛ cogoya la mun cɛ ka ɲi an k'u bonya olu fana ka an bonya sabu munna an jɛlen bɛ ala wa an ye yɛrɛkolo mais ni nasara ko ko ale bɛ na nabila isa ka bangeli fêter fête ye e kan k'o haramaya e man kan tɛ k'o haramaya fête ye jumɛn ye nous sommes nabi isa filɛ k'a fɔ kuranu suratu mariyama kɔnɔ an yɛrɛ ka kuranu kɔnɔna na k'ale wolodon ye nisɔndiya don ye k'ale faatu don fana ye nisɔndiya don ye o de kɔsɔn o bɛ assomption fête la fête d'assomption hein o de don o bɛ fête kɛ ko nabi isa inna lillahi wa inna ilayhi a kɔrɔ taara wa fête ba bɛ na kɛ kiyama karamɔgɔkɛ kabako de don a ko a fɔra ale nabi isa k'ale nabila isa ye mɔgɔ ɲuman ye ko a fɔra ale ye kitabu dunke ye ko a fɔra ale ye nabi ɲuman ye a fɔra ale ye mɔgɔ barikama ye a fɔra ale ka hinɛ a ba la a fɔra ale wolodon ye kisi don ye quoi hɛrɛ de don a fɔra ale fatu don o fana ye kisi don ye hɛrɛ don de don a fɔra ale bɛ kunu don min na hɛrɛ don de don n bɛ kuranu sura 19 aya mugani a b'o baro daminɛ depuis voilà 30 depuis mugani voilà ni chrétien ko k'a bɛ fête kɛ ko nabila isa bangera e kan k'o kɛ mankan ye hein kana hali n'i m'a dɛmɛ sa kɛ e kɔni man kan tɛ k'a haramu est ce que e kan k'a haramuya a ko fɔra ko a bange don ye kisi don ye walima fête yɛrɛ de ye haramu ye an ka taa suratul muhammad ta suratul muhammad Quran sura muhammad yɛrɛ ka sura han sura mun ko dɔ ko tɔgɔ dalen don muhammadu a aya 36 suratul muhammad Quran sura 47 aya 36 kuma dɔ bɛ yen inamal hayatu dunya a ko ɲɛnamaya in tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi la'ibun wa lahawun tulo ni yɛlɛ de don fɛti dɔrɔn de don ko ɲɛnamaya ye fɛti de ye ni ala ye duniya nin kɛ a k'aw nisɔndiya kɔ tulo ni yɛlɛ ni ala ye tulo ni yɛlɛ de kɛ ka duniya in ka dantigɛ aw ye a bɛ sɔrɔ ka mun de fɔ a ye wa in tu'minu wa tattaqu fɛn kelen dɔrɔn de ɲinina i fɛ k'i ka limaniya i ka ala ka kiiri danw sigi point mun fɔra i ye a ma ye k'i kana o kɛ n'o tɛ fɛti ni ala ye fɛti daga aw ye han karamɔgɔkɛ fɛti in de ye haramu ye wa ala ko fɛti ye fɛn dagalen de fɛti ma bɔ fɛti la dɛ n'a y'i ja sisan wuli i ka batiri sigi yan piano ye e bɛ to ka i ka sɔnni kɛ k'i kunkolo dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ na ni parce que k'an bɛ kalima mun fɛ tubabu dɔ de don k'an bɛ kalima mun kɛ ko kalima nin ka di ale ye sa an bɛ la mun fɔ ko na o ɲɔgɔn ko k'ale bɛ ale yɛrɛ tɛ kɛ an b'a ta k'a yɛlɛ yɛlɛ ni a kabako yɛrɛ komi fɛn kelen de y'a jɛ ko gitari k'a bɛ na ni gitari ye kabako de don dɛ a bɛ gitari de gosi k'a bɛ na an dege gitari la ko n'an kɔni ye gitari fara nin kan ko y'a ka taa ye e n'a lajɛ o la an tɛ to o la fo seliwagati yɛrɛ fana mais o musique
o musique Dawuda tun bɛ o musique kɛ a bɛ kɔrɔna kɔnɔna na Kuran sura 38 ayata 17 ka taa bila 20 na a ko Dawuda sɔn tun bɛ a ka Alabato kɔrɔ o sɔn ye k'a bɛ bɔ kulu de la a bɛ kulu dɔn an bɛ fɛn ninnu an bɛ a bɔ kulu de la micro ni fɛn ninnu kulu de don piano ninnu piano ye kɔnɔ kasi de ye kɔnɔw fana bɛ kasi a nɔfɛ kulu bɛ mankan kɛ a ka bato nɔfɛ mais pour que e k'a faranfasiya sɔrɔ i bɛ taa psaume de kɔnɔna na i b'a sapitiri e bɛ psaume sapitiri laban yɛrɛ e bɛ psaume sapitiri laban ta i b'a aya fɔlɔ ta k'a jigin i bɛ taa a sɔrɔ flûte de tun b'a bolo ani le a bɛ ala bayitu kɛ ni ala ye a bɛ kɛ kabako dun bɛ des chants donc chrétiens olu kɔni ye nin de ta sɔrɔ k'a kɛ c'est que son dɔrɔn ye a kilan bɛɛ u bɛ taa ala ka so u bɛ son kɛ u bɛ ala mankutu fɔ o kuma in tɛ yen dɛ yadɔn dɛ psaume laban verset 1 ka jigin chapitre 150 verset 1 ka jigin appel à une loi ko a ye mɔgɔw wele ka na nisɔndiya ka mɔgɔw kafo ni nisɔndiya ye a ye ala mankutu fɔ ala ka masaya kɔnɔna na a k'a ka mankutu fɔ aw bɛ sankolo dan bɛɛ ala mankutu bɛ fɔ quoi mɛlɛkɛw bɛ yen u b'a kɛ ala ka samatiya ka bon dɛ a bɛ kabako de kɛ quoi a ka bonya kama a kan ka a mankutu au son de la trompette. Attendez. A nana ni? Tɛmɛ n'a ye. Avec de luth et de la harpe. O ye ngoni ye. Guitare. Avec le tambourin. Attendez. A ka dundu fana. Avec des danses. Fa bɛ a kunkolo e m'a fɔ moi. Avec des danses. Donc ni ye nisɔndiya de. O nisɔndiya nin haramu tɛ quoi ayi so chapitre 150 verset 1 ka jigin des instruments à cordes et à la mais olu ye jumɛn ngoniw ni kɔrɔw la ilaha tubabu de don ko fo a ka na ni guitare an ko e ka sabali an yi ka kɔrɔ fɔ mais ni bɛna fara an kan ni bɛ kalima kɛ o la an bɛ sɔn mais yanni o cɛ e ka to yen donc e ma nin ye nisɔndiya fan si tɛ yen ko haramu de don ko mais mun balilen don o dɔnnen don ka ban ko e ka i hakili to o la a ka kiiri dan sigi quoi a ka kiiri gasi sigi quoi n'a ye mun fɔ ye k'i kana kɛ ne ye e bali o de la quoi mais nisɔndiya ninnu ne ala ma o bali a ma fɔ tan wa mais fɛti jumɛn de ye haramu ye o la an tɛ mawuludi kɛ wa ko Mamadu Lamini ka ala m'a fɔ ko Mamadu Lamini ka bange ko hɛrɛ don ye a m'a fɔ ko nisɔndiya Nabila Isa yɛrɛ m'a fɔ wa wa mubasiran bi rasulin yati min ba'dihi ismuhu Ahmad m'aw kunnafoni duman n b'a di aw ma kunnafoni duman n b'a di aw ma o ye jumɛn ye Muhamadu ka nali Kuran sura 60 ani mais
a bangeli ama fɔ ko kɔrɔna ye nisɔndiya de ye ko kɔrɔna nana ka aw nisɔndiya ka a ka banaw fu furakɛ dusukun kɔnɔ kuran sura 10 aya 50 ni aya 8 a nana k'a farisogo fana furakɛ kuran sura 17 aya 80 ni aya 2 a ma nin bɛɛ fɔ wa a ka nali tɛ hɛrɛ ye wa ne maa mun ko n bɛ o fete harama yɔrɔ bɛ min maintenant jumɛn de ye haramu ye o la fɛti tɛ haramu ye masalan o ko jumɛn ko sɛ bɛ kantigɛli mun kɛ ko o ye haramu ye o don ko an bɛ ka bɔ ko ni maa min ye kantigɛli ko dɔn a bɛ komi i n'a fɔ a bɛ ka bɔli de sɔn ala ye mun de fɔ kuran sura 6 aya 100 aya 10 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ko yala ko adamaden mun de bɛ aw la yala fɛn jumɛn de bɛ adamaden na fɛn mun to ne ala tɔgɔ fɔra bagan mun kantigɛtɔ la e ko k'o ye haramu ye k'e t'o dun k'o dun ye haramu ye a ye ɲininkali in bila yen ka sɔrɔ ko fɛn mun haramuyalen don ale y'o fɔ i ye ka ban وقد فصل لكم ما حرم عليكم fɛn mun haramuyalen don ni ala y'a bɛɛ fɔ aw ye ka ban Quran sura 2 aya 7 a ko ala tɔgɔ fɔra bagan mun kan ko pourquoi e ko parce que k'o kɛra 31 ye k'o tɛ dun karamɔgɔkɛ ala yɛrɛ kabakɔrɔ adamaden na dɛ ko yala mun de bɛ e la de ko e b'a fɔ ko e tɛ fɛn dun ale ala tɔgɔ fɔra fɛn mun kan ko mun bɛ e la ko pourquoi e b'a fɔ ko e t'o dun k'a sɔrɔ ale y'i ladɔnniya e man kan tɛ ka fɛn minnu dun karamɔgɔkɛ kabako don dɛ mais mun bɛ yen walima jate yɛrɛ de ye haramu ye ala sɔsɔ don 31 yɛrɛ de ye haramu ye 31 yɛrɛ ye jumɛn 30 ani kelen jate tɛ haramu ye a ye mun de fɔ ye ta kuran sura kun awɔ o ta sura 9 aya 36 kuma dɔ bɛ yen إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله jati a ko kalo jateda n y'a kɛ 12 12 kalo ye 12 de ye jateda kalo jateda ye 12 de ye san bɛ sɔrɔ ka dafa ko n'o y'o kɛ depuis sankolo ani dugumakolo bɛ dan wagati min na يوم خلق السماوات والأرض k'a ko fɔ aw ye kitabu nin kɔnɔ k'a bila kitabu kɔnɔ nin kuma fɔra ka ban les 12 mois de l'année tiɲɛ tɛ mais taa Yunusu ta aya 5 kabako de nin ye dɛ bon mɔgɔw ye ko ɲagami u y'a ɲagami u tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo dɔn bilen ko sahidu de k'a ɲɛnabɔ parce que sahidu bɛ gafew kɔnɔna ala ka kuma tɛmɛ n'a ye هو الذي جعل الشمس ضياء وقمرا نورا ko tile mun filɛ nin ye ta a bɛ ka yelen de d'a ma nin ye ta ale ala ka baara de ale ye kalo kɛ walasa an ka yelen sɔrɔ nin cogoya la quoi ani kalo a ye kalo fana kɛ ka yelen di a ma ko a yelen ye nɔrɔ ye nin bɛ mɔgɔ wɔsi mais dɔn in tɛ mɔgɔ wɔsi mais a fila bɛɛ ye yelemafɛn de ye quoi k'ale y'o kɛ anw ye quoi ka mun tugu a la وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب a y'o dabɔ fɛn mun kama fana o tɛ dɔ wɛrɛ de k'aw ka nin fɛn fila ta k'a kɛ jatebɔfɛn ye kalo ani tile k'an ka o fila ta k'a kɛ jatebɔfɛn ye mun kosɔn an ka san jate sɔrɔ ani wagati dugu jɛra su kora a bɛ a position ye tile de ye midi sera midi tile kuncɛ sera y'a ye an b'a dɔn ni tile ye a ko hiji
ani Ramadan mbadi awma ni kalo e kalo konontona abisun Ramadan Quran surah fla aya kema aya bishigani aya tu otawa abe jate de do ko jate ma fen fla de do ni fen fla be jate ma fen de wala sa nga san jate do nay ama fiye ko yin san kalo e tani fla de ya kalo jate da tani fla e bo kalo jate da tani fla abo de dima 100 kele mais ko o bara be se ka keni clé a se ka keni ka kalo ye donc jate e fen fla de clé anika kalo mogo do be tani kalo jate mogo do be tani clé jate mogo do bo o fla kafo anu ya amba fla kafo katana ni e kalo ani clé kafo e be ka la nyini be sura kono mais ni ko kibitani kalo jate droye alla nyini do be abitunu ila parce que jate be kila ila jate be kila ila kalo be 100 kalo be kile muga ani kononto ke kile bisabana abitunu atiye kile bisabana kilina de ale be boko mais bisabana amaye ko do e o tika kabo e ka comptabilité la e ka jate la ale maye o amaye donc kalo were be jo na e muga ni kononto ke bisabana abitunu bisabana kilina abe boko kuma be ka famu kile kelen tunna tuguni e mo do jate kono nan ni kalo e kile bisaba ke c'est très rare donc on a bisaba ni kele am se ka bo o koni amancha de abeke kalo kan tafa kile bisaba amancha kosobe mais kalo kile bisaba de donc na kera bisaba ni kele nana bisaba ani kele donc abe damene ne kelen ka tatuguni jate be borda tande mais kalo jate ni koko iti clé tala e clé kele mum perdre o e clé jate de ko mais comme et me katana e kalo fe e ma odo e ka jate la ore ko son sanwo sa anga tembe sigi ko anga jate be sigi ko abe décalage ke abe sigi ani hiji abe sigi fa be na aha munu ka do ko no wakati ama janya yara sungalo tumbeke samia kono nana utu otawa utu kono nana annana juillet kono annana juin kono annana mai kono nyina amena do avril la nyina vers le 20 avril 2020 yaye wakati kile joli be ka buru ka tiga tan fla de be ka buru sanwo sa muna parce que o e kalo dronde antika kile jete ta en compte kasro o donde ambe ka balo mais ni koko dongo do ebe ataka pointer o e kile de quoi o la dombe be e dombe dote domina e no kera do ça veut dire que tiens pas donc kalo jate de dongo de eba pointer ebe bisaba de soro bisaba walma bisaba ni kele bisaba ni kele 31 jours 30 sauf février qui fait 29 ou bien 28 bon afle ka foko ni fem flabe jate bo fen bon ame muna ni ta ni clé jate de 31 décembre ouais clé jate de même si ka 100 ika 100 jate ni ko kite tani 31 pour l'info c'est là ta kalo dota ni kalo dota e ba pointer na yela mana kana isoro tan fla ka fara ko de ika 100 ama bon est-ce ambe ka 100 ere kele bena ka 100 wa e nyina ne ka anniversaire ni wakati ne bi nga anniversaire e bi ka 100 yela may e ka 100 tani dur la de dafatolo wala muga de dafatolo fleni watawa
mais e ta ni o i hakili to o de la o na mun na kana sisan san kelen farala i ka ɲanama san kelen bɔra i ka ɲanamaya kɔnɔ mais an b'a fɔ ko san kelen farala 14 san kelen de bɛ ka bɔ a la dɔ bɛ ka bɔ i ka ɲanamaya de la an bɛ k'o de fêter ta an bɛ ka taa ale lahara o fête de filɛ nin ye mais an ko ayi dɛ ko dɔ de bɛ ka fara an si kan dɔ tɛ ka fara an si kan dɛ ni san 60 tun de don san kelen o san kelen dɔ bɛ ka bɔ a la e kan ka kasi de i kan k'i ko wagati i ka teli dɛ yayi o n'a ɲɔgɔnna de don donc kuma bɛ ka faamu k'a fɔ san an bɛ mun na nin ye jama fanba bɛnna mun kan jama fanba u bɛnna nin calcul kan k'a fɔ ko bon an bɛ sigili kɛ 31 décembre ni o dafara dɔrɔn san ka yɛlɛma donc an b'a hakili to 31 a banna k'a sɔrɔ u ka minnu bɛ a harama u ka papier in bɛɛ kan fɛn de bɛ yen u yɛrɛ bɛ baara kɛ ni o ye calendrier grec u ka fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ni e dun ko ko haram de don hali Maka bɛ baara kɛ ni calendrier grégorien e ko ye haram ye o jate in tɛ haram ye jate tɛ haramu ye an y'o de ye nin ye tan 31 tɛ haramu ye mais mun de ye haramu ye sisan dumuni dɔ ye haramu ye o bɛ ka dumuni mun tɛ ko parce que ko chrétien ka dumuni ye mɔgɔ man kan tɛ k'a dun han o y'a fɔ ten ani yahudu ka dumuni taa Kuran sura 5 ta ayat 5 Kuran sura 5 ayat 5 an b'a kɔnɔ kuma lajɛ kɛmɛ n'a ye Al-yawma ko bi uhilla lakum tayyibatu i jɔ bi ye don jumɛn le 20 le 27 bi donc aya n'i y'a kalan sini a bɛ kɛ le 28 quoi o fana bɛ kɛ ko bi donc kira ni aya jiginna a kan don min na ko bi Muhamadu bi i bɛ mun kɛ dumuni sanuman dagara i ye bi i bɛ mun kɛ ko ne Ala ye kitabu dun kɛ o ka dumuni daga i ye wa ta'amul lezina utul kitaba hillun lakum mɔgɔ minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ye u ka balo ka dumuni ne Ala y'a daga aw ye ɲɛ aw t'a fana da wa ta'amukum hillun lahum a ma ban wa ka aw t'a fana daga u ye an bɛ mun de nɔfɛ a filɛ k'a fɔ chrétiens ka dumuni ne Ala y'a daga aw ye yahudiyaw ka dumuni ne Ala y'a daga aw ye muminidenw Muhamadu bi e ka dumuni Muhamadu n'i ye dumuni tobi ne Ala ye chrétien e ka dumuni n y'a daga chrétien fana ye chrétien bɛ se k'i ka dumuni kɛ yahudiyaw fana bɛ se k'i ka dumuni kɛ nin tɛ badenya ye a tɛ ka badenya de kuma fɔ yan mun y'an bila kɛlɛ la mun de ye i bila ko nasara ye kafiri ye mun de y'i bila ko yahudu ye kafiri ye i b'a ye k'a fɔ fadenya in de don fadenya mun ko fɔra Ala ye fɛn mun daga i bɛ ko de o haramu ni chrétien nana i fɛ a man kan tɛ k'e ɲininka n'a ye sogo sɔrɔ yala e ye Alahu fɔ baga in kan parce que a b'a dɔn e ye Alahu mɔgɔ ye suratul Anka buto aya 46 ko e ye Ala mɔgɔ de e bɛ ka Ala de bato aw ka Ala ani an ka Ala bɛɛ ye kelen ye donc Ala batobaga ye fɛn mun kantigɛ fɛn jufa tɛ parce que don o don a bɛ Alahu fɔ la est ce que i bɛ ka kuma fɔ donc chrétien man kan tɛ ka na i ɲininka yala i ye alléluia fɔ baga ye fagatɔ la a ma bila a kɛ e ɲininka n'a kɛra dumuni ye ka ban n'a ye dumuni mun sɔrɔ i bolo a b'a dun k'a kɔnɔ n'i taara chrétien fɛ kana ɲininka ko yala e tun bɛ ka fɛn in kan tigɛ o kɔrɔ i ye alléluia ale ye alléluia tigi de ye quoi la ilaha illallah tigi de ye ale fana ye taa ka dumuni kɛ quoi ni Ala y'a a ka dumuni daga i ye quoi mais karamɔgɔkɛ an bɛ mun de fɔ bilen ka fara nin jumɛn de ye haramu ye fête in de ye haramu ye ko fête tɛ haramu ye 31 fête tɛ dɛ ko fête yɛrɛ tɛ haramu ye quoi fête tɛ haramu yɛrɛ quoi ne Ala ye fête daga aw ye quoi mais ne ka kiri dɔnnen don quoi e ka sira Ala ɲɛ n ka kiri kɔnɔ a banna quoi o ko jɛnɛya bɛ kɛ 31 don ko de kosɔn jɛnɛya ko 31 ye haramu ye
ko dolo be metara ko de koson dolo min 31 bi ñoy sere dolo mi ani lo abi ñoy sere le yoro kana jene yake ani 31 bi ñoy sere ye yoro jume donc premier koni na kera premier koni o koni pastor one man le dé hein non ayo de fo ye ko femu ne ala femu nun kon ne yo benye fo ye kitabu ni kono ne femu kon afora ye kona kona ka bank afora ye linjila kona ka bank afora ye taruta kona ka ban ne ala te femu fe ka kana o kek ne ala ye femu nun daga ye o fora ye quoi ko fete nu daga lendo aw ye quoi aya musonja kwa ko jera yo ye ne ma dabo ko dongo da aka kaji woyi mo ko bonye donc feti contraire kasi contraire te feti donc aba fe donc domo anga kasi o wura te kasi jume fen jume kelende haramu ye ni kola oko munu mi ka fo ni eta ko karsa wolo na ni karsa don karsa wolo ko mo ko site mumbo o dalu to mo kate on na bila sa era mo wolo le 25 chrétien do fana ko na bila sa mo wolo le 25 donc ko a wolo la le 6 janvier les orthodoxes voilà. Ah, maintenant, c'est ça. N'a pas fait qu'à faire face à ça avec ta sœur. Pourquoi faire face? À quoi moment de quoi n'y va faire qu'à faire mon niadon? Hein? Il m'a fait mon tas qui t'a voulu dunker ou n'y-nga. Pour nous sur la temps, aïe, bien qu'on entende na, nani. Bon, t'as passé n'y-nga quoi, n'y m'a fait. Maintenant, ni eben nani sosoli, eben nani dalude. Ni ko 25 te nabila isaka wolo do pour l'enfant c'est là. Ouais, ça sera. Nabila sa wolo do bibulo. Ah, kuma caman tɛ nin na o n'i ko 25 tɛ problème t'a la dɛ o ye sisan e taara sɔsɔli de kɛ parce que a y'o de fɔ ko n'i bɛ taa sɔsɔli kɛ a kɛ cogoya la mun cɛ ka ɲi donc sisan a ka 25 tɛ 25 ye dɛ nabila sa wolodon tɛ o wagati ye i b'a ɲininka a ka dalu la fɔlɔ n'a tilara i b'a fɔ ko nin tɛ dalu ye bon dalu de filɛ nin ye sisan nabila sa wolola nin don ye mais ni dalu t'i bolo kana sɔsɔ k'i kana sɔsɔ a to yen ko aw ka baara ye ne ka baara ye n ka baara de ye ne bɛ mun kan ne bɛ taa ɲininka o de la aw bɛ mun kan a bɛ taa ɲininka o de la karamɔgɔkɛ mais siga tɛ mun na Nabila Isa bangera Nabila Isa ma bange wa Nabila Isa bangera Muhammadu ma bange wa an minnu bɛ ka kuma bayana tigiw est-ce que an sɔnna k'a fɔ ko Nabila Isa Muhammadu Lamini bange don ye dɔn ye wa hein o bɛ mawuludi mun kɛ don min na o dati mais est-ce que an y'a kɔn pourquoi an m'a kɔn parce que a kɔn ni dalu t'an bolo mais an ka dalu bɛ yen k'a fɔ ko bon o don yɛrɛ kɔni tɛ an bolo o don ye mun ye o don ye bɛ bɛn wagati jumɛn ma o wagati an bɛ taa o ɲini kɔnɔna kɔnɔ an bɛ taa ye k'a fɔ a bɛnna sunkalo de kɔnɔna na ɔ yala a yɛrɛ wolo fari de don wa hein ah en tout cas siga kɔni t'a la a ka kiraya sabatira sunkalo de kɔnɔna na donc Muhamadu ka nali fɔra an ye su k'a bɛ na donc an bɛ a bisikiya ni Ala ka kumakan nin ye k'a fɔ ko o de don parce que Ala ko de donc an bɛ sabati k'a fɔ ko ni nisɔndiya ko anniversaire bɛ kɛ don bɛɛ lajɛlen ko parce que kɔrɔna dira aw ma don bɛɛ de kama a dasaya kan don o don a fɔ ko kira ka mawuludu a ka ɲi kira ka nali o tɛ wa kira ma na wa kira nana a nana ni jumɛn ye mais a y'o de fɔ acte kɔnɔna na Timothée 2 Timothée an tɛ 2 Timothée lajɛ
2 Timothée, chapitre 6. Chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, eux qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur. Ah, ako qui a été manifesté ni de belle Noël. Bange kera John de Bangera mamu nana ka an kuma che ka bo jumula kola ka an san ka bo joya la ka an do ala hora yana ko ni ko arjana temana C'est lui qui a réduit l'amour à l'impuissance ale de saya ko ban et a mis en lumière la vie et l'immortalité ale nyan anana ka saya faka ka nyama bambali ti awma par l'évangile. ni jume nabele sa baby wa linjila te wa ni linjila mine a flaki ki était sako ore ko sa ala ba ko mo mun sara ala kasra kono na kaka na ko usara Quran sura fla aya keme aya bidurani aya nani mun sara ne ala kasra kono na aka na ko sara parce que o massa donc a flé ne ka fo nabila isa fana nana nabila isa nana ka o saya de faga quoi c'est-à-dire que ni sona nabila isa yedro ite sablé o de nyama ya bambali ye mais ko o nana ni jume ye o be soro ni sira jume fe injil o de ko so korna nana korna ko bo iba fo ko injila tinu fu ka critique ne ko ka injila ko parce que ni injila bi bolo ibe kisi Quran sura duru aya binani ani aya wo ama bangi wa Noël koro bangeli wala épiphanie bangeli abo abangeli ko kuma de flek afoya nabila isa dum bangera chien a bangera kaba mais ko 25 ter mais olu ko jate mumba mbolo ko c'est la naissance de Christ l'an 0 c'est-à-dire que nabila Musa nunu ka wakati ango beto yi anga jate kura do damene sisa ina fo jate tumbe kasoro Muhammadu kana wakati mina ode ko so Muhammadu bangele ko bo anga jate toto yi anga ezirta ni o hijira yi mais ambe o boni kalo jate watawa kalo jate parce que faneya de o ma songa tani kile jate parce que kile jate yawdu tumbe tani kile jate ani nasara o tumbe tani kile jate kaba arabu bana katani kile jate ko kalo jate o te haramu ye fana de donc o de ko so anga feti tuma be abe yelama basital mais o fana bana jate do o jate do damene wakati do mais mumba irana ka bo lesiri be o be ka mu fo do hijra dalu me be ambulu la hein dalu foy tambulu ola fo na kera jate che point jate te harami ni jate ta chugo katana haramu te jate la dalu tambulu ka fo ko lesiri a dalu te korona kono ezir ko kuma bifiye hijra ko kuma foreye mais ay don fo iye wa ay nabila sanga nali fo est ce que ay don fo iye mais nabila sa dum bangira don do de kono mom lamin fana bangira don do de kono mais anga leje yala est ce que ta machine jate ko ni ta don ko ta jate don ba o nyiniga ay bi wuro na ay du abise kuma kan surtout mumin kono Quran sura mugani saba aya kemane aya tani saba nawte jate don ay ta maw nyiniga ja be fana te jate don ko jate don ba ko de be ko nawte jate kalama ay ta jate don ba ko nyiniga bo akoni fora anye la naissance 0 otawa nabila isa o jate ta kan na naye mais comme ante jate don ko ta machine don ba ko be anga tani ta machine anga leje est ce que abe benni oye mun fo yala abse ka benna ye wa
parce que an bɛ 2019 de la mais an bɛ se ka taamasen jumɛn de ta k'a yira k'a fɔ a bɛ bɛn n'a ye walima a tɛ bɛn n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ taa apocalypse de ta an bɛ apocalypse ɲini an b'a chapitre 20 ɲini an bɛ a aya 7 ta an bɛ a aya 8 ta chapitre 20 apocalypse fo dugu ma 7 8 kuma dɔ bɛ an mago bɛ kɔnɔ kuma na walasa an k'a dɔn est ce que jate mun b'an bolo comme ko Nabila Isa wolo wagati de don hein ni jate bɛ ka bɔ a kan a bɛ se ka bɛn n'a ye wa a tɛ se ka bɛn n'a ye an k'o de lajɛ sisan. Quand les 1000 ans seront passés. Quand les 1000 ans seront passés. An ka nin kuma ni jate sɛ 1000 les bɛ daminɛ ni jumɛn? 2. Donc 1000 2002 o ye joli? 2000. Quand les 2000 ans passeront, Satan sera relâché. C'est-à-dire que labla ka bɔ a ka kaso bonba la, c'est-à-dire que tiɲɛni bɛna daminɛ sisan ni 1000 ans dafara dɔrɔn a ka hakili to a la dɛ ko ni D quoi les 2000 ans seront atteints seulement par balaw bɛna wuli dugukolo sanfɛ sitani bɛna balaw lawuli. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Dugukolo seleke naani bɛɛ a bɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan k'u lafili tiɲɛni sira fɛ. Gog et Magog. Jamana, les peuples là, ce sont qui? Yajuju ani Majuju. Yajuju ani Majuju, ou bien labla. Ni 2000 ans d'afara dron, les 2000 ans d'afara kanga hakilito ala, quand les 2000 ans vont passer seulement, Satan sera relâché. Il va réunir les nations. Abena, jamana ou faranyogon ka jamana munu biwele les peuples alliés. Les Gog, Yajuju ani les Majuju. Pour faire la guerre. Pour la guerre. Pour la guerre. Maintenant, tiens de dames de double ça fait quelle est? Obe monde que? Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Obe femme belle de l'enfer. Yajuju ma juju nu obe que femme belle du colo c'est le que nani be obe que yebe. Ils montèrent sur toute la surface de la terre. Obe ta du colo femme belle. Et ils encerclèrent le camp des saints. Wa obe tieni ni yoro mena abado. Et de la ville bien dugu munu b'a fɔ ko ala ye kelen ye o bɛ olu tigila mɔgɔ kɛ an delila ka kutuba kɛ nin kan ni an donna nin kan an tɛna tila an mɔgɔ bɛ kuma dɔ de la tɛmɛ n'a ye o bɛ mun de kɛ. Mais un feu venu de Dieu descendu du ciel. A tasuma bɛ bɔ ala yɔrɔ ala ka diɲɛ de don quoi, c'est-à-dire que k'ale diɲɛna n'a ye o ka kɛ tasuma in bɛ bɔ sanfɛ a bɛ jigin dugu la. Quand les 2000 ans seront atteints, le feu va descendre du ciel pour brûler les gens. Mais si ça, comment vous voulez nous faire? Les 2000 ans, ça a été atteint quand? Est-ce que Corona Fana avait au 2000 ans tient il y a? En mettant Corona Fana léger. Ta Corona Suratani, Shegi, ne Corona Suratani Shegi ta. Aya bi shegi ani saba a kɛmɛ e bɛ se ka kɛmɛ kalan an ye kɛmɛ a ye mun de fɔ wa aradna jahannama yawma izinil kafirina ardan a bi kɔnɔntɔn ta wa tarakna ba'dahum yawma izin yamuju fi ba'di wa nufika fi suri fa jama'nahum jama'an o bi yɛrɛ kɛ dugukolo sanfɛ jɔn Yajuju ni Majuju Gog et Magog mais a bɛ o kuma ta verset 87 a ye mun de fɔ a ko kira ma
mɔgɔw bɛna i ɲininka Zulkarnain ka kibaruya kun fɔ Zulkarnain c'est qui jɔn de Zulkarnain a bɛna ye k'a fɔ jate ni o ma fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ mais an b'a lajɛ hali sisan a ma ɲɛnabɔ dɛ an bɛ taa laɲini nin sɔrɔ ɲɛfɛ hali sisan baro de don walasa a k'a faamu korona kɔnɔna na a bɛna nin kuma dɔ misali dɔ d'i ma ko kira kɛlen kira ye ko mɔgɔ dɔ bɛna kira ɲininka Zulkarnain ka kibaruya kun fɔ la Zulkarnain jɔn de parce que olu bɛ a Zulkarnain kibaruya dɔn ka kɔn quoi maintenant o b'a lajɛ ni ala kira fana bɛ Zulkarnain dɔn comme a ko k'a ye kira ye ala sɔrɔla k'a f'a ye n'u nana n bɛna i ladɔnniya i bɛ fɛn ba dɔ fa u ye Zulkarnain kibaruya kun ko la fɛn minnu ɲinan tɛ kɛ minnu kɔ quoi o ye jumɛn ye ko cɛ tun de don ne ala y'a ka fanga sabati dugukolo sanfɛ c'était un explorateur ale de ye dugukolo seligew bɛɛ kɛ ko an y'a ka fanga sabati dugumakolo sanfɛ ko sebaya tigi tun de don nabiɲumanya tun b'a la mais a ka masaya de tun bɛ ale la c'était un roi Alexandre le Grand n'i taara kitabu Tawrata nin kɔnɔna na ani Linjila kɔnɔ i bɛ a ka correspondant sɔrɔ ale de don Alexandre le Grand ale de Zulkar l'homme au siècle Karn Zul plusieurs o tɛ wa Karn siècle plusieurs siècles a mɛnna o siw tun ka ca quoi comme an y'a ye ala ko korona kɔnɔna na a ko ko an ye manto tɛmɛ se tun b'u ye farikolo la dabali la ani si la mais kuma bɛ mun de nɔfɛ ko Zulkarnain nin an y'a ka fanga sabati ka laɲini a ka tagama laɲini nɔgɔya ye tagama laɲini a ka an y'a nɔgɔya ye ko don dɔ donc a bɛna tagama boloda a ye tagama boloda k'i ɲɛsin tile bin ma a ye tagama boloda k'i ɲɛsin tile bin ma k'a bɛ taa fɔ a ka taa tile bin dan de ye minɛ ko n'o tɛ k'ale ko ale Zulkarnain tɛ jɔ ko an ne ala y'o nɔgɔya ye fana Zulkarnain de filɛ nin ye ka tagama daminɛ a taara se fo dugukolo dan k'a taara se dugukolo dan tuma min na a nana jɔ yɔrɔ min na a y'i ɲɛ fili a ɲɛ b'a la ko tile bɛ ka jigin tile bɛ ka da ji dɔ de kɔnɔ ji mun bɛ ka lamaga o ji ye ji sugu jumɛn ye n'i y'i jɔ ni tile bɛ fɛ ka bin bada la e k'a ji lajɛ ji bɛ ka lamaga a bɛ k'i kɔnɔ ko tile de bɛ ka bin a kɔnɔ a kan bɛ kɔgɔji de a taara se yɔrɔ la dugukolo dan a tɔ bɛɛ ye ji ye quoi i bɛ tile de ni tile bɛ bin dɔrɔn i bɛ tile de bin dɔrɔn a ye ji kɔnɔ a taara se yen a dan a taara se yen tuma min na k'a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ yen y'a ye ala bɛ fɛ k'a ka masaya yɛrɛ Zulkarnain na jago yɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen déjà k'a taara manteau dɔw sɔrɔ yen mais ko manteau ninnu nɔgɔlen don o bɛ ɲɔgɔn ɲini kɔfɛ a ma daminɛ Sodome na dɛ o baara kuntan ni a bɛ yen mais a tun bɛ ka kasiw de fɔ a bɛ ka kira ladɔnniya ko minnu bɛ nale fana sabu ala ko k'ale tɛ maloya ka misali kɛ soso kan walasa e ka fɛn dɔ k'a taara sɔrɔ u nɔgɔlen don ko an kumana Zulkarnain fɛ ko i ɲɛ bɛ nin mɔgɔ ninnu na mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ dɛ o bɛ ko kuntan de la yan maintenant o don i ka sagoya kɔnɔ n'i b'u ɲangata u ɲangata n'i bɛ hinɛ u la u to yen Zulkarnain ko jati n bɛna busan kɛ k'u cɔn dɔɔnin u bɛ ko kuntan mun na n bɛna u ɲangata nka ɲangata yɛrɛ kɔni ni u taara e ala fɛ ɲangata in bɛ yen mais ala ye mun de fɔ kira ɲɛna ko ne ala ye kuluw kɛ ka kɛ sow ye k'a di aw ma ne ala ye golow kɛ k'a kɛ fini ye sow ye k'a di aw ma les tentes a tun bɛ Kadafi bolo a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔ a bɛ kɔrɔna sura 16 aya 80 ani aya 1 les tentes a bɛ na ni tente kɔrɔna kɔnɔna na ko ne ala y'o di mɔgɔw ma donc masakɛ ninnu tun bɛ déplacer ni tente ye i n'a fɔ Kadafi tun bɛ déplacer a nana n'a ye yan hôtel de l'Amitié la a ye tente sigi bon Zulkarnain ye tente sigi yɔrɔ min na Maison Blanche jɔra yen de o de kosɔn dugukolo bɛ wuli mɔgɔ tɛ se Maison Blanche la ala ko ne ala ye dugukolo seleke kun ni kun fila ta n ye duwawu bila yen mais a ye duwawu bila masakɛya sira de fɛ a ye Zulkarnain tun bɛ ala bato yɔrɔ min na tente la o ye Maison Blanche jɔ ye a ye duwawu kɛ yen quoi o de kosɔn ala ko ne ye dugukolo kun dɔ ye duga quoi ka tila ka dugukolo kun dɔ ye fana duga quoi
a bɛ kuranɛ sura 7 a ye 100 a ye 37 mɔgɔ tɛ se mise en place la donc a ye séjour mun kɛ ye a y'o cɔncɔn ɲɛnama o ye baro kɛ donc a seginna ka bɔ yen quoi a seginna ka bɔ a taara a y'i ɲɛsin tilebin ma ko ale tɛ jɔ fo ale ka dugukolo ye quoi tile bɛ bɔ yɔrɔ min na a dan quoi k'a taara yen tuma min na a taara sɔrɔ pap manteau fana bɛ yen mais ko manteau ninnu ko nɛnɛba de tun b'u la quoi dabali tun t'u bolo ka nɛnɛ kunbɛn quoi o problème tun b'u da la ale nana o sɔrɔ ah kabini nɛnɛbaden in na tan sibiri hein dugukolo dan ye Russie de Russie kɔfɛ dugukolo tɛ yen quoi c'est à dire que jama dugukolo tɛ yen quoi a ji dɔrɔn de bɛ yen k'a taara ko tile bɛ bɔ yɔrɔ min na k'a taara sɔrɔ manteau fana bɛ yen manteau minnu dabali tun t'u bolo ka o yɛrɛ lakanda ka bɔ o nɛnɛ fɛ il n'était pas civilisé ale de ye la ngolo bagangolo nɛnɛ o de kɔsɔn u bɛ bagangolo don u bɛ la laine ale de ye o fɛɛrɛ d'u ma quoi ale de ye o technique d'u ma quoi ko bon a bɛ sabati yan a ye wagati dama dama kɛ ye a y'a ka tante sigi yen a tun bɛ ala bato yɔrɔ min na Kremlin jɔra yen Poutine ka palais bɛ yen mɔgɔw t'u kun fɛ dɛ y'a ye ko mɔgɔ minnu nana ɲininka mɔgɔw nana ala kira ɲininka parce que olu bɛ nin kibaruya kalama mais olu bolo kira t'a kalama effectivement kira t'a kalama mais ala bɛna ladɔnniya ni wahi sira ye o bɛ k'i ɲininka mun na ko ne bɛna i kibaruya quoi dugukolo seleke naani min ne ala y'a duga masaya sira fɛ quoi ka peuple dɔ bila yen quoi mais peuple ninnu ye tiɲɛnikɛlaw de ils commettent du désordre donc a bɛna bɔ Russie a ko k'ale bɔra Russie a nana k'a y'i ɲɛsin camancɛ ma camancɛ dugukolo camancɛ ye yɔrɔ jumɛn ni nana ni carte du monde ta les deux extrêmes Occident Orient tilebin tile bɔ n'i ye o ta ka na camancɛ la tan k'a tigɛ i bɛ bɛn Allemagne de ma a nana Allemagne k'a nana belebeleba 2 sɔrɔ yen 2 barrières montagne ah karisa ye kulu ye dɛ kulu belebeleba 2 kulu nin ye jumɛn ye mais k'a ye manteau dɔ sɔrɔ manteau minnu o tɛ kumakan mɛn c'était des barbares histoire la an ma histoire kalan tariku jɔn de ye barbares ye les Allemands histoire la allemand de ye barbares ye donc olu y'u kanto Zulkarnaine ma ko he ko Zulkarnaine ko i ɲɛ bɛ dɛ ko n'i ma dɛmɛ a ma ye dɛ ko mun bɛ yen ko manteau dɔ de bɛ to ka na tiɲɛni kɛ an bara minnu bɛ wele Yajuju ani Majuju Gog et Magog nin bɛ Kurani sura 18 aya 83 ka taa bila aya 100 na a ko tuma min na o ye nin damakasi ɲɛsin masakɛ in ma masakɛ in ko problème fosi t'a la a ye ne dɛmɛ ni mɔgɔw ye n bɛna kogo jɔ aw ni ɲɔgɔn cɛla la kogo ni jɔra ni farakuru ani nɛgɛw ani ziraji zira de tɛ o bɛ yan fɔ ɲɔgɔn ko tuma min na a ye kogo ni wuli ko balaw nana da quoi Yajuju ani Majuju u y'u ka tiɲɛni dabila o tɛ kogo ni sɔgɔ Yajuju tɛ kogo sɔgɔ ka taa yan fɛ Majuju tɛ kogo sɔgɔ ka taa yan fɛ o tɛ pan kogo sanfɛ ka taa yan fɛ ka tiɲɛni kɛ mais nin ye jumɛn ye mais k'aw ka hakili to a la ni kogo ni bɔra don min na Yajuju ni Majuju u bɛ tiɲɛni mun na dɛ u bɛ tila k'a daminɛ kura ye n'u y'a daminɛ kura ye ko o la balaw tɛ ban dugukolo sanfɛ buru bɛ fiyɛ les Gog ça c'est les Américains le bloc de l'Ouest Magog ça c'est la Russie et ses alliés bloc de l'Est
diɲɛ tilalen don ninnu manteau ba 2 de ni ɲɔgɔn cɛ quoi wa o ye manteau fara ɲɔgɔn kan faransi bɛ Gog fɛ Angleterre bɛ Gog de fɛ donc ko bɛna kɛlɛ kɛ fo Allemagne yɔrɔ na u bɛna Allemagne ci a bɛ ka kasifu de kɛ k'Ala kira baro ko nata la ko bɛ Allemagne ci n'u ye Allemagne ci Allemagne b'u dama kasi n'u y'u dama kasi ko kogo de bɛna jɔ dugu in na belebeleba 2 ni ɲɔgɔn cɛ belebeleba ye jɔn Gog ye belebeleba ye Magog ye belebeleba ye ko kogo bɛna wuli u ni ɲɔgɔn cɛ o ye kɛlɛ kɛ dɔ in bɔra a ye nin mɛn dɛ dɔ in bɔra Russie tile bɛ bɔ yɔrɔ min na la Russie et ses alliés o ye kɛlɛ kɛ ka tiɲɛni kɛ fo Allemagne ka na Allemagne ci dɔ in fana bɔra fo tile bɛ bɔ yɔrɔ min na n'a ka mɔgɔw ni o ye Gog ye Gog bɔra américains bɔra fo Amérique u n'u ka alliés ka sɛnsɛn fo ka na don Allemagne Yajuju ni o ye Magog ye olu bɔra Russie n'u ka jamakulu olu bɔra Russie o ye kɛlɛ kɛ fo olu 2 nana ɲɔgɔn bɛɛ Allemagne ka Allemagne cilen walasa mankan ka ba kogo de jɔra u 2 ni ɲɔgɔn cɛ belebeleba 2 ni ɲɔgɔn cɛ kogo ni jɔlen o kogo de c'est ça le mur de Berlin donc l'Allemagne de l'Ouest l'Allemagne de l'Est l'Allemagne de l'Ouest est occupée par les Américains et ses alliés l'Allemagne de l'Est est occupée par la Russie et ses les Gog et les Magog o ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mɛ o tɛ kogo pan ka taa tiɲɛni kɛ yen fɛ ninnu fana tɛ kogo pan ka taa tiɲɛni o tɛ kogo sɔgɔ ka taa tiɲɛni yen fɛ o tora ten la paix Allemagne ye hɛrɛ sɔrɔ kogo jɔli in de senfɛ Zulkarnain ni kogo mun jɔ o kogo de nana jɔ Allemagne dalen kuma de donc kogo ni ko a ka hakili to la ni kogo ni wulila ka ban dɔrɔn ko o bɛ bala wuli dugukolo seleke 4 bɛɛ lajɛlen na mais kogo ni wulila tuma jumɛn kana bila 2000 la Apocalypse ko quand les 2000 ans seront atteints les 2000 ans ont été atteints 2000 ans attelés 2001 tasuma bɔra sanfɛ ka jigin 11 septembre avec corona kɔnɔ le 9 septembre 2011 Suratul Tauba verset 110 Zorote Fute 11 i bɛ taa so cili de sɔrɔ so mun a cira tasuma de fɛ parce que 2001 dafara ala ko ni 2001 dafara ko balaw bɛ daminɛ ko mais balaw bɛ tasuma bɛ bɔ sanfɛ depuis 2000 dafara 2001 ils ont fomenté les attentats de 11 septembre ka sɔrɔ ka ils ont investi les villes saintes de la terre Irak Syrie Afghanistan Libye Fanpé Mali Tombouctou o tasuma bɔ sanfɛ o b'a ci tasuma in bɛ bɔ sanfɛ les avions bombardiers jɔn de bɛ k'o kɛ américains ani a ka alliés les Gog et les Magog donc n'i ye jate de ta 2000 nana dafa donc on est dans la logique de 25 an bɛ jate mun na 31 an bɛ tile jate mun na nin ye o tile jate nin ani taamasiyɛnw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kamakɛ kow bɛ yen dɛ Magog Yajuju Majuju les Gog et les Magog mɔgɔw ma ala ka kuma kalan k'a ye nga kɔrɔna kumana nin bɛɛ lajɛlen fɛ linjila kumana nin fɛ e k'i hakili to kuma ninnu na dɔrɔn i bɛ taa ye o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ 1990 ko in daminɛna yen de ko banna ye ko ils ont détruit le mur de Berlin la réunification des deux Allemagnes ala ko ko taamasiyɛn tun fɔra Kurani kɔnɔ dɛ a b'aw hakili to a la ko sɔɔni ko balaw bɛ wuli 94 ils ont fomenté des coups des bombardements o y'a daminɛ ni 80 parce que baara in bɛ daminɛ 94 ko l'ambassade des États-Unis Khartoum Dar Salam o sina ka attentat suicide dɔ kɛ olu de y'a kɛ parce que u bɛ fɛ ka dugukolo tiɲɛni daminɛ layidu mun fɔra an ye latigɛ mun fɔra an ye ka sigi o bɛ kɛ
donc a ko nunu boy don dron ka taa avion ko kono tasuma ka bɔ sanfɛ ka cun sow kan 2001 ma dafa wa donc à partir de 2001 avec comme n'a pas am troisième millénaire de daminɛ ne kɔnɔna na sisan o fana a bɛ 1000 ans de mais 1000 ans bɛ daminɛ ne de ko hein o tɛ wa donc sisan kɔni o y'an ka taa ye sa kana ala deli ko dugukolo ka suma ko ayi ala tigɛlen don c'est ce qu'on appelle des décrets immuables abstratul ici Israël de kono verset 58 ni ma fi suratul Israël verset 58 ko la tiga do folen do ka kono ko angana ala deli ko ala kana o ke ko non fu de donc ala ko kaletika ala deli men parce que ne de ko ngabe ke donc ni mbala ko ni ya doye ko maintenant ko nu nyesina imadron telia la ko kumbe iku bismillah akala nyine jume angala nyine na aya beta korna yo fo korna sura saba aya mugani shegi korna ala e balike mu'minu dew ka je nyogo ya ta mo wera fe ni amake ni mu'minu mo a nyogo ye libana joye watawa ko ma o ma ni o soso e ka mu'minu libana jonto e ka ta ko e be je nyogo ya ta mo fe munte libana joye ko o ye dina soso ye de ala be sura ka fo ko fona kera yaye fona kera avec awira nyini uka bala o contrôle abana donc ya juju ni ma juju ulite ala don français ala don ate kira don américain te ala don ate amérique ko ute ala don ute kira don ulu de koku yeko bo puissance dilembe uluma ala fait mate c'est amérique la mate c'est ici là ulu beto dukolo sample ube dukolo mara tiembe bantam mes en place bomuti digi mes en place ka bomuti digi kremlenka zulkarnen de do oblay ala yo do confirmer ko ne o duga ale fe ko ne yorora fana duga ka faraka me o nabi nyima yasra ibrahima ko j'ai béni la ville sainte Jérusalem et j'ai béni la Baka al Kaaba aya folo subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu ne ala yin ke yoro barka mo yo ka yoro dukal limu baytul haram obe maka baytul aqsa obe Jérusalem mais o fla dugura dugukolo yoro nande dugura fla dugara nabi nyuma yasra fa fla dugara masaya sra fa donc masaya inde gog ani magogo ulu de klalen la manto de do mo lankolo de donc azul karnen ko ko atara soro obi nyogo nyinina la première puissance sur la terre 20 puissance ka foko oye homosexualité cheka chenyine ko ayo daga obama de masinyo merci yeye ku nogole ku nogole ala ko mo nogole ama fota ma sosoli bo dawa o no o ka nogoto ya de flene ka confirmer zul karnen ka kuma fait wa o ka cheni be confirmer lendo ko be cheni ka fokata almani ci odun yo o kera ka ban avec 2000 ans demain après les 2000 ans donc on est dans les calculs Kalo tu malaba hein kalo tu malaba abo chugwa de la ambe amba fo shahidu kelen na belajele angan haklito ala ka kumana aya nunu be ankala kodona ni aya nunu kala ni kodon soro isigile e nyebe yoro jam mo nyetala e nyebe adama dono be wulu kashike ete wulu kashike ni komu nana dron e ya donc fo ni écriture sebeni ni fo ala ni fo ka banka donc fete munu be kela ba naija fete ke naija ta ida ikashino ko naija e be chrétien e be yala chrétien du ani chrétien du e be ta be dumni ke chrétien du ibi chrétien du naija do ufe ala ko ko neyu ka dumni da wa anga nusonja do ulu fana kana do anfe anga dumni ukake wa dongo do yere nusonja naija ama bawo munde ba famu ni koy ay yoro jumene to kala faw ko dum no ka
o bɛ dumuni dɔ kɛ an fana bɛ dumuni dɔ kɛ o haramilen don an fana fɛ yan o bɛ su sogow ta bagan su silamɛw bɛ bagan su dun a tilan jufa su ju e bɛ se ka i sigi u bɛ a bɛ taa fɛn ma kuma bɛ ka faamu o bɛ lɛ dun o tɛ wa chrétien tɛ lɛ dun dɛ chrétien tila de bɛ lɛ dun chrétien tɛ lɛ dun lɛ ye haramu a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ Lévitique kuma lamɛn dɛ lɛ sogo ye haramu ye Tawurata kɔnɔ a haramulen don Linjila kɔnɔ a haramulen don Alikuranɛ kɔnɔna na mais hali an fɛ yan silamɛw bɛ kungo kɔnɔ lɛ dun kana sogo kuma na dɛ ne bɛ maa dɔn hali sini sɔgɔma silamɛw de u bɛ seli u bɛ sun o bɛ kungo kɔnɔ lɛ dun donc o ye Ala ka dankiri dansago de ye mais chrétien tɛ dɛ chrétien yɛrɛ tɛ chrétien yɛrɛ silamɛ yɛrɛ muminiden yɛrɛ tɛ lɛ sogo dun mun bɛ a yɛrɛ manteau fila de fɔra i ye quoi ni manteau saba in bɛɛ manteau fila de b'a kɔnɔna na a lankolo a ala sɔsɔlaw ani a yɛrɛ wa o y'a dɔ ye n balimakɛ a lamɛn lɛ dɔrɔn tɛ jurumu wɛrɛ fɔ chrétienw b'a kɛ silamɛw b'a kɛ non dulɔ tɛ han bagayo ko bagayo ko jɛnɛya o saraka non su saraka an b'o fana to yen n balimakɛ n bɛna misali kelen pewu d'i ma kana to ka nin kɛ kutuba bɛ tigɛ a b'o cogo la n bɛ misali kelen pewu d'i ma n balimakɛ Kuranɛ sura 4 musow ka sura aya 10 a ko maa o maa ni e ka baara kɛra ye i bɛ sanga bonda an bɛ segin ka na Mali ka kuma de ma a nana sanga bonda i bɛ sigi yen i bɛ yatimɛw ka dumuni kɛ k'a tigilamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka tasuma de dun a yɛrɛ kɔnɔ ani lɛsogo a ka dumuni ani lɛsogo dunni u ka jugu yɛrɛ tɛ suma surtout ni mais jɔn de b'o kɛ muminidenw de b'o kɛ yan Bamakɔ kɔnɔ a falen don a tɛ kunci yɛrɛ t'a ban an ka karamɔgɔbaw de bɛ yaala ka su sarakati yɔrɔw ɲini u bɛ yatimɛw parce que ni dutigi sara dɔrɔn mɔgɔ sara dutigi n'a sara sɔrɔ nin ye yatimɛw de ta ye aw man kan tɛ ka taa aw sigi yan ka fɛn dɔ ta a la a bɛ taa fɛn dɔ de di mais olu bɛ taa bɔ de donc jurumula ko chrétienw b'a kɛ yahudiw b'a kɛ muminidenw b'a kɛ wa a kɛbaga de ka ca muminidenya la a kɛbaga de ka ca nasaradenya la a kɛbaga de ka ca yahudiyadenya la ni i taara i b'a fɔ ko aw bɛ lɛsogo ɲini wa n'i taara chrétien fɛ n'a ko k'a bɛ lɛsogo ɲini aw ka lɛsogo ni lɛsogo de bɛ aw ka fɛn na ne t'a dun dɛ a banna aya kɛmɛ na aya min haramna o dɔnnen don mun harama exactement an bɛ na y'a ye an taara cogo di an bɛ segin ka na kuma in kan a ko mun haramalen don o dɔnnen don o don ko dɔ ye ne wele ko ale bɛ sɛ feere komi ale bɛ taa sɛ ta yɔrɔ min na tuma dɔ la yanni u ka se sɛ dɔ bɛ sa olu tɛ bɔ a kan han voilà y'a ye voilà mais tiɲɛ yɛrɛ la ko in ka gɛlɛn dɛ ko bɛ dun wa ne ko n balimakɛ n k'a ti a ko ko hali denmisɛnninw tɛ se ka karamɔgɔkɛ kuma bɛ ka faamu nin kɛra a tɛ dɔgɔkun 2 dafa kuma lamɛn mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu jufa ye fɛn dɔ ye joli ma bɔ fɛn mun na ni ala ni joli ma bɔ fɛn mun na ni fɛn mun sara yɛrɛ joli bɛ to a kɔnɔna na banakisɛ bɛ joli de kɔnɔna na banakisɛ dɔgɔtɔrɔ docteur mana bi voilà docteur banakisɛ a bɛ joli de kɔnɔna na a bɛ don joli de la
c'est dans le sang. Donc ala ko anga bagan kantiga ni bagan kantiga dre ibi joli serle ka bo bona kisa de be bo bagan joli fe mais ni bagan sara ira ma joli ni be to akono joli ma bo ka abi do sogo la donc ni ya boso ka dum ye sogo ani joli de du ñogon fe joli ni bana kisa bala abe ankele quoi ala ba do mais anta don c'est pour ça joli rek harami o de ko so asina ka fo bo abe joli mum na ye bagan kante ke joli mum be bo ka kana kumbe ka dun ni ala yo haram joli mo do fana be bagan joli ta o ba yira ka kayina fo kenye kasoro bagan kante ka kun yere joli de ka bon parce que bana kisa be se ka soro akorona nga abe kla ka ta akumbe amba dun silama ba ke donc fɛn mun balilen don ni manto fila bɛɛ manto saba in bɛɛ b'a kɛ wa a kɛbagaw fana de ka ca mais cɛ ye ne wele a ka kuma cogo la i b'a faamu k'a fɔ vraiment ni voilà ni sɛ fatura ta nin cogo la bon ni ala ɲɛ siraɲɛ jɔn ye ni a bɛ ka ɲininkali kɛ han ala ɲɛ siraɲɛ jɔn de don a b'a fɛ k'a dɔn fɛn mun mais a clan bɛɛ o b'a a d'a ma u bɛ k'i ka kuma dafa joona joona k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ sotarama boli la sotarama bolila dɔ filɛ nin ye a bɛ fɔ k'a bɛ témoignage k'a tun bɛ mɔgɔw ka sɛ ta 31 mana se tan nɔ k'a sɔrɔ n yɛrɛ b'a boli n'an taara sɛw ta ka na sɛ minnu bɛ sa sɛ feerela ninnu o bɛ sɛ ninnu kantigɛ n'an sera sɛ feereyɔrɔ la o b'a kantigɛ mɔgɔ minnu bɛna sɛ san i b'a dɔw bɛna sɛ san dɔrɔn i b'a sɔrɔ u b'a k'u ka kantigɛ donc o b'a feere mɔgɔw ma u b'a remplacer quoi. U b'a remplacer. Ya. Kana n'u ye ko couleur sɛ de kana don frigo ma an sara dɛ a sɛ a baden a bɛɛ sɛ su ye an y'a dun donc ka kuma ni dafa ka dafa yɛrɛ d'i ma voilà su saraka dunna caman gɛlɛn hali n'i ka mɔgɔ ye gendarme bɛ polisi don ni su saraka dunna don n'i sigilen to n'i ko zon a bɛ boli donc nin ye témoignage de ye k'a yira k'a fɔ ko ninnu bi ko tɛ quoi donc an bɛ ɲɔgɔn bila yan juma nata an b'a kɛ ɲininkali ye mɔgɔ caman a bɛ se ka kɛ u b'a fɛ ka fɛn caman dɔn o la an bɛ ɲɔgɔn ta o wagati min na an bɛ ɲininkali kɛ.